chibai le namaste. Tu ni in hiai dei tho mama ipol pi deli paite Inndongta chiamin vua kumsom ni lenga chin na silver jubilee lop na ahong pai kho peu ma ipol pi minin ko na vai don hi. Tu chiang dong hon pi hiai bang hun hoi hun pha hon musak ibyak pa pathian kyanga kipa thui gen masahi. Delhi paite Inndongta silver jubilee mel muthei dingin tungthian mangin zik bang hon hoi hi e nunwa min lam bang pak ni e lungtup teng mual swa ding le ma bang patsa gya bang zun thei dingin sianin ma chiang ham bang hon wai den he no ole program zaddidan kisun inamu chia tu ilamena tu ni DPI silver jubilee lopna le ki pathu gen na hun izat kom komin tu le la igam din mun ithei chiata ilunga liapa ithate ada mama a hoi ziakin hiai hun lem tanga zangin igama dia thum na hun leng nei ding hiya hoi bana ihun paisa te etkik na khong hona paisan te sun na hun bang wana pupa tondan igam inam to kisaya kikup na khong wana apoi mo ma shisel na to kisaya thei tuak te gen khom na khong wailo atung tuang deu te chiam te apa toy na hun zat na bang wana heu tu te apan thu gen na te le zaila oi siam te apat la sak na khong wana kisuklim na hun te bang naw pang te apat hile tangwal te apat khong zangdingi wa heu tu ten program gel det deta man phathei pen dia ahon bolu a hinge dinga wai zakin hiai hun tom khasung am deu takin kwa peuma in zangdingin iki chial hi ole program ai lut pa diwa amasai mi pila sakna chi hiya wai bana patna thum na honne sakding Reverend L comes among founder and director HFM ahia tuna mi pila sakna hon makai dingina music lamte mo lapi dite ka hon samtau dinga amasai la sakdiu ithum na la dingu igamwa dia ithum na la dingu mi pin isak ding ahia nangma invite hong hom sakin chi dei tuam pet ma kitela hiya mi pin din sai na ho sani hangin wai zot chiangin Reverend El Kamzamang ya ichial ngal ding
ina ding lai ding ha thum na kon nei mai na kam khat kam ni ka genu ta hoi tu korin thon khat bung som chang som thum le khat na a na hi peu ma u na ne ku hiam na don u hiam na hi peu ma u pathian min thupin na ding in hi un chi hi I pathian thupiak a hi wa hi to ki tonina hun pat na ini to ki ton tonin ithil hi peu ma he pathian min thupin na ding pathian min toy sang a ding le pathian ki pa na ding in hi ni chin ka hon ngen a he thum na ani di ka bia ku le ka belo pa pathian ing le siang tho chi a phat don tung a om pathian hing ko te pathian na hi manin athakin na kyanga ki pa thu genin namin ka phatu a he bana nam te bol nang ma na hi a paw bol tu nang ma na hi a ton dan bol tu nang ma na hi manin ki pa thu ka hon genu a ko te leng pai te chi a na hon bol manin na kyang ki pa thu ka hon gen a to pa ko te na hon bol in not by accident hilowina or by chance hilowina nang mana tup neina azia komin kote pai te na man hon bol manin ki pa thu kon genwa namin ka phatu a he wai to ki ton ton na to pa koten nang man hon bol na san te manghit lowa non bol na ziak te ka theiwa ka zong khia ko a to pa ka namun ka gamun ka pauna to pa ka ton danuna nangma kon pa toy thina dingun athakin tuni in kalakwa na kha siang tho pansanin na hong sem dingin kon nge na hi wai ki ton ton na to pa program atan mun nei te sharing di tebang ahi kele cultural program tebang ahi kele thum na nei di te program na ki heli te teng to pa na khebula kon lanu a abul tu an hon patpi alai zang atop tan pha hon su boy the te ke pat hon kem bit dingin to pa jesu minin kong thum ai amen tuni ki pa hoi mama heu tu pa thum na to khoi takanon pat sak ziakin tu na bana welcome address pu biaglun shote DPI president chi ahia ama ahun ladin isam ngala ho hu chi kom komin heu tu no grace in leng kai lama hong pan pi dingin ka hon chial ngal ama sa penina hi welcome speech gen thei dinga papathianina
damna te on piak lai manina ki pa thu ka gena hi welcome speech a hi ziakina adang tam pi te gen be dingom le gen loina on welcome na hi chi hi ai pen dinga ama sapenina ipa pathian ha siang tho I welcome ama elaka hong tungina hong paina elaka omdingina I welcome ichiala ingena pastor te sabtu amupa te nule pa nungak le tangwal naw pang naw ngek na vek piuna tuni hun yai DPI Delhi Paite Inndongta ina silver Jubilee azat ni ahong pai khom khem peu buaina tuam te nei ding holiday banga hiya holiday ni khong hi mani on family to hunjat chi khong ai kele individual ale mani kya banga hunjat chi bang hi uthwai khathile le nong pai khom chia tai pai khomwa na vek kuna kon welcome tak pi hi I heu tu te den chiangong ding upa bilang khambang advisor bangina ahun gen be ngei dinga bang chidana tunia silver Jubilee zat Delhi Paite Inndongta pen anapianga hong piang khia a kumsom ni lenga pai saina chi khong zadingi hiya waite hi inangak ding inangai suna tunin hi ive kuna hunwam takizat lai takina haksat na inlam hi o muntuam tuama umma ma chi theya adik chiaina hundang bang hi deule hiai sang banga le hi dup deu chini bangin le hi thei ding khata hiya ai jakina ai lo thei lo tan vaselek hiaina china hong ki bola hiya kasepi ding te kasepi te DPI governing body member te office bearer te amawina ahon sep khiat vekahia uchina amaute na ichit tuka thala office te kaiman lo zena ai kile office apata hiai ni yadinga ana sem ngau te governing body member te amaute tuina note maya mipi maya zatak na kapia a kipa thu maute tunga gena timua ka hi apoi mo dan hi chi theya amaute ka suang ma maya happy takina ka request utsu governing body member a teng tunia hongtel khathei chidinga teng happy takin maina na tu na chia ta ponang ding to zual ding na kon nge ne ki pa ke heu tu te kon suang ma mai program te hong bola thil tuam kaman neu te kai khoma kon hi wat gi ge general secretary pau pagin mong ina agim pi ma mai ta ki pa thu ge na ma hi welcome tak pia pamong fel ma te MLA mong hong ki candidate mai le chen zon vote lo ma di ke na fel lo ma mai china chima bangina lom dang te na ve kuna na fel dan teu hi tunina mi pi maya hi gen lo thelung ki theya welcome speech hi wai gen ka hi dinner bangom te ka den chiangena vote of thanks pen general secretary manung gen di hiven wa kha ki pa thu gen na hun khong leng jang dinga dinner special thali ki ngai suna hiya wai kha nge dingina kwa pe hi iki chiale ki thei saka wai hit chiang bangin le heu tu ten pha sak le zang talam chi bang le om de dana ki ngai sun hen chin nop pe ma in teu ma le mo wai hi na vek piuna longsim tak pi to welcome relax sing piong ki hom dinga Horlicks biscuit to wai nei na unwam tak zang ek ni tunin hi silver Jubilee mu hi ki pa huai lua ipa pathian tunga ki pa thui gen thak tak hi ki pa ke
akipa huaya pabiakha eton tak ma hiya kamle siam mi le ho pi siam hiya ama to sep khom kha nopdan khai chimaya hiya ki pa thu igena welcome address hoi takinon piak saka tuna pu bum som naw la ki samdia ma kha vice president DPI hiya amana hunon lag dia hi le hona paisante sunna za tak na pedina ama isamai hi stage tunga Dili Paite Inndongta ki phu nung kum som ni lenga achin tanina tampi takteina leitung onna no siain tang ton gam lamon na masat onna mano sanu a Dili Paite Inndongta ki phu chila ya vai pote bang leng bang za hiam tak ina tang ton gam onna mano sanu a dam lo na tuam ziak bang ai kele accident te ziak bangina tua sian na te tua kena I oma mi tapa le tanuid mama te nu le paid mama te pi le pu I lai mama te na onna no sia pola oma wai hitina hichei pai to lai na covid hi pi hong langa covid hi pin khat veon nuai na ani veina tana nakpi takina emi pi laka leng ai athuak khai na I oma uchina aki lai tampi om thei khom thei non loi ni om kha hiai hong veng pan chi khille meitei ga long ki pana meitei ga la a in le lo hon pot san thei chang dam li le yong tai pot thei pol bangom khen khat pot suwa thei lowa ki tha nai na alap khak man pol bangomina abi ki nim phal banga haksan na tampiana oma wana kang vai banga ana oma wana kang pokpi district lambanga leng ana oma huchina eite laka aki hilai ateng khom nom lai te si nai non kai khena wai phet leng hilowina iten na gam gidunga ven bithonga iziaken toilai te front line ni chia duty ava pangina hoya leng bangza hiam te na I anun tak na u mani mo puak na sem khia ina ana ahin nau ana lui khetau a ai te teng khong sun thei ding la ya inei dan dana hu na te gal na te pe thei ding la ya I om hi wal zol na a hi chi na ipoma wai bang wal zol na inei lai in du ai bang wal zol na itan lai na isun pi na asung kwan tanaw lai na te isun pi na wana I haksan na abi ka tu na I zuala on si san te bang asung kwan te wadinga pathian khamuan na nget sakina ivekin dai di reina I ding dinga yai din khit minute khat le kim zo chiangena sun na hun zo hi di ading to thei le ding ding itu tadi
akipa huai ma pu bum swam tunga ama hi le I thei sa banga MTFD convener le hi ya imi isa igamle namadya ha pan ma te la ka khata hi ya ama ke ki pa thu ka ge na hunun lag jakin dena welcome address sa president pu byaglun shote non ge na I relax jekdi on chi a hi ya I hit chet chut ke duwa mo ei ma hi ya tuna I slogan shouting his en lo hilele thil khat kon hi dia I ke kha minon mu cha slogan shouting jantan mantar cha kha on min bel go pun chen slogan shouting chon bolo dinga hilele DPI kon chi cha nave kuna silver jubilee it's vek di wo thumve na manu here relax the win then a welcome address sa ki gen danin kon pandio 1 2 3 DPI it's ina hile mo na za deu diam I taglam ya I velam yam I thu no thu pan non ding DPI no pe tuna wai khitina ikimi kyang te chi bai book di silver jubilee chi kha pathian pan pi na ki mua hi a ki pa hwai lwa mo nakim na kyang te nanung namai te chi bai book vek dingu he Halloween nui siu siao leo chin mo ki pa hwai lwa silver jubilee chi khong kha mu meng lo hi ki pa hwai e tuna ilaka kagen khyal ke dia la siami chi changa kha emi laka min thang tam pioma tu ni na e laka miss chingai lian bang om miss bungo ching bang om janet muang bang om na ki pa hwai lwa mo hwai lo pu hawlal jol le omama wa dina khudi beng zia phot dingu program ni changa kha la khonga noi changwa kha nop lotel adikhya la khong ki sak zia changa no mole why zakina tuna la a on oi zia dina miss chingai lian kon samahi stage tunga could bet to welcome ni u le ding thei u le ki soi thei ama sa pianin chidam na pathian nan pia a tunga ki pa thu ka gen masahi ai hun poimo taka ai phokpha ka ka omani na heu tu te tunga le ki pa thu ka gen na ve kona DPI silver jubilee chibai tunya kon la sak dia hi le paite puan dum chi a hia heu tu pa vi nun lian na phwa a hi Giang lên đum buồn ami zata sakwa na zem lom hi Giang lên đum buồn lia ban zal men a e no luan a bat zem no zian siam zo zum a kai bang nghe et lo pian dang a zem ki lo wa van noya lei mi zata zep lo lo nei lo pai te puan dum o et lom sa masak min tha bang bang ki ta
sak min thang bak bang ki toy sang leng dum puan ami zata sakwa na zen lom hi ni bang lu le wi hi a se a len dia ye zet no kai bon a et lom bang zet tuan tui bang go met lo me nun kha ta loai hei pung swan kom dum bwa bang Paite buan dum o et lom sa na sak bin thang bang bang ki toy sang leng dum puan ami zata saklwa na zem lom hi Kakipake a video khong ki mu tu nya chu ataka ki mu ataka khamil hoi zo tham hi chi kha kon puang ding ki pa huai lwa miss chingai lian tu na mi pi te kon tok har zek dia i thil khat kon dong dia a thei khuton li kun lan ge nu no tu nya ham phat huai taka DPI advisor ni e la ka ngoma ki pa huai lwa a ama sa pen kha upa Dr. Pu B Langkhamahia ama I welcome diu mi piten khoti beng dingu wailo pu khachin langelahia ma din le khoti beng diu dena advisor upa Dr. Pu B Langkham kha abi pen kha athei yom hia abi lam sao nang hilo nang chu dena na za hiao nei voi adang hi hwaya nulam yes siam lua pabiak horlicks piak thei diam ni mo okay horlicks 2 packet to be given to nu ton sing dik mo le ya ka gel kheve noted akipa waya e tuna next item ai lu dingwa next item hi le to pa tunga kipa thu gen na a hi dia hi kha I hunni ini hom dingwa ama sepe na hi le silver jubilee muthea omna tunga hi ya hai kha I advisor DPI upa Dr. Pu B Langkhaminon la dia hun wayon la khetchiangina igama dia thum na pastor Dr. Swan Khan Hawin on la ding tuna advisor upa B Langkham Paite te laka tiloi ma I geo khatoma waitu kum a upate zana piangna aiseka wai jakina kele ya ki khom tik ngak manga ka kum dam pen hi khadia isiaka
hầm phát na pia ka om ka hi chỉ ka ki theya pai te dik tak ngin hidani hiu chỉ ka ge nai ka ki pa ke Delina Hotupana welcome address again line akipat dan DPI akipat dan saulo non gen dia machia kon gen dan kha adik pe ni khol loading hima le kei na twa da na hi Hotupa chin za khu en chin za khu pe chi RK Puram sector 5 house number 929 na om seka waisan hi emite kisukhom na kharai seka waya indim dimina akipai khom seka wailai na igam buaina unaw mel hai hun ichi seka hongoma ibuai ma ibuai na thu thi hi siam sin Paul emi te la ka organization omsun ahia wai ho tu te la ka hong tung sekina Huchina ama hong tung aban bang chi ding yai te poi mo yai te hi ding chi te kha angom changina na khol diu inau pangte happy huai luo hi veo huai jakina policy hiam bang ichi hiam welfare thil hia alung kham na teu ama hong tut te na be ku iom ngai veo chi hi ki ho na tang pia hi seka huchina huai tok ki saina ki khomina Mount Carmel High School a mi pi ki sam khomin huchina Paul khati din ding amin ni phuak diu le akichia min suggestion tam pioma ke bang chu to min ipuak pen angai na Paul ka ya again kha tela ka khat le ka hi mai in ka kingai to a Inndongta chi kha ei wata ei culture apoi mo lwa khatai mani na Manipur governor lui panigrahi te khongina hiai na niu le no sunga buaina om thi tak lo diva na problem te ki solve mai diva dong Inndongta hui tak nei te hiu china hon chi bang ka phok gi dia huchin ka gen khe kha ki mai le hiai min Delhi Paite Inndongta ichia hiai hi singom lo na gua hi photaya welfare to kisai elam nam to kisai asai di PNC PTC ongom welfare to kisai sai ding wai yang Paite association khong om hilele huai hun la ya Delhi ya om ge nai lo ai mana ya hi singom lo na gua din mun nana la thei dinga ina hi ahe so lo in wai pien wai responsibility kon take over thei ai ki pang ma mai hima le iki pol khom thei na biang na lambanga pol tuam hilele pai khom theya iki to khom thei na ahi sia kena man pha isa hi chi bang khong hai lo chianga pu kha chen te to bang kim khom pa kha thei lo chi da ni ei bang ai ke le mun tuam dewa anol dewa biakin South tele no taum te khong bang kim khom pa kha thei lo i manina hi chi chianga chu ki ko ya kim khom thei i kha man pha isak na jak khong ai tunina is celebrate hi DPI 25th anniversary ai to kitanin huai sang main Denin pastor pate to kong ton lain ka gena
being a Paite chỉ khá celebrate le cả chia hi kisuan la na di om kia Paite hi kisak thế ami te vasim mo na di om kia hi le Paite hi ikisuan pi hi ni dang lai na lam ka kho sunga na va huwa mi muan hoi na zon le Paite te zongun chi vai te không có kỳ hiệu nào hi tâm mày ấy cái sao gen kỳ bát thôi gen đi và van nào in na za ngay na dim tu ni na nam pai te nam te hi to pa nang mana nam muan huai hi ding na lam dang takin na hon bola ka u kan hau la kwa nam tuam mom te la kaleng hiai te zo mi chi taka hiu mi muan hua ya hiu chia mi te ki hil son na di khopa muan hua ya na hon koi te ka hi sia kun tua bang muan hua na lung tang na hon got te kai jang ka ki pa kwa to pa ka na kyang ki pa ken ki pa thu ka hon ge nu ai tu ni na pai te ka hi wa DPI ina kum som ni lenga ai ina alop ina delia paite te ki ai hilo ina o Manipur pum pi hiam huai sanga zazole ko mi ko sate covid nana onom lo san bang accident onna omlo san te bang ai kele gala na omlo san te bang sun na kaneiwa DPI na Paite Delhi om te kia uablawa kalung simuna Paite mun tua mom te uab hom vekahi si ka thei siagun ka kipa kwa to pa tua bang lung sim lian pua tua bang lung sim lian neya om dinga ko to te leng thế sang na makai na na piak jan ka ki pa ko ai to pa nang na hon bol a muan huai le makai na neya mo puang na lian pi gotin om leng leng tua te nang ha na non piak to na zo thei mi te hun paisa ka hu tu masate a hiu Manipur sarkar banga akipat silapan mo puang nalian pi nanala to te kayo to bang man Mizoram sarkar banga le hitho to bang kai ja kun to pa to banga na hon vual zol nam te kai jan ka ki pa ko ye nam vual zol tak hi thai zel ding ina nang man hon ki thua pian la tua bang lam kai thai ding ina DPI kum som ni lenga non tut sakhi mabana le hon ma kai zelin chiang thu min ka to pau Jesu Christ minin ki pa thu kaun ge nu a hi amen akipa huaya e advisor de thotak upa Dr. Binglang Kamin ahunon la a tuna ama ahun la dina gamadia thumna Pastor Dr. Swan Khan Hau Gwalnam EBCC Delhi samling hi stage tunga announcement khat naupangte traditional show a participants ting he pi takin backstage a pai wu hen yon lampai to pa Jesu Christ minin tu sunung huna DPI Silver Jubilee lopna program ang pai teng inna chibai kong bu kahi pathianin thupi na tangta hen lai siang tho mun khat khong sim ding Psalm number som thum le thum Psalm number som thum le thum chang som le nia
กางตอนเต้าป่าอปัทยานันนี่นำนุนนวมเฮียอามันอากาตันดิงอาเตลนำนุนนวมเฮียฮีกางตอนเต้าป่าอปัทยานันนี่นำนุนนวมเฮียอามันอากาตันดิงอาเตลนำนุนนวมเฮียฮีอะไรเสียงทูปัทยานินิตันอวลงโซสักตาเฮนจานิตักอินาฮี EBCC Delhi biakina twilight tele joint gospel team te kitwa in to pa phat khom na hun ki sanga to hun kalung simang lut khathi ya hi to pa phat lasak hanuama kisit na omlo lung sim hi bima bangchida seed omlo a pathian phathi zalen tak tak a hi nuama hi thupia hi chi kamukhia angตัวกะลุงซิมาหอยบังอัปเทียนพัดอามลายกะลุงซิมังรู้ที่เฮียฮีตู้ป่าวานปะเทียนเลยตุงเลสงถิลบังกิมในตู้ป่าเบียงน่ะลุงซิมเละขาตักตักตัวมีนเปียกเลยจอมีนามหันดำเงี้ยดิจิกะลุงซิมามาฮีอีบวยน่ะโคเวละมณิปุระเดลฮีอีบวยน่ะตู้ป่าปะเทียนเทตัวป่าเบียอามาลุงตุนน่าใจเบียงเงี้ยเลยจุอีวายุอเวงดิจิฮีการันตีอมฮีนักเทฮีแต่มันนินอิทิลฮีเตติงเต้าปากอย่างมาอิตุดกีเกปอยโมหิตาเอเดนักกงไลเสียงทงซิมเกินต่างตนเต้าปาปะเทียนมาจุเจโฮวาปะเทียนอปะเทียนนี้นำนุนนัวมาฮีเดนินะปะขมินอาทุมนาบังฮงโลคามณิปุรกิปัตตุงกิปนาดินมุนปอยมอตักอันเลนขามิโซกัมฮิตาเลหุจิบังเตยกัตุอาหุนนุนุงะบังเสียกา refugee อางเอาไม่ฮิเดียวจิของฮีที่ละห้องไงสุนสกาอีปัทยันนุเสขาอีฮิเดียมจิฮิกาลุงซิมามาฮีอีปัทยันตายสันขาอีฮิเดียจิฮิกาลุงซิมังเล็ดลวดจะกินตัวกองเกนะฮีปัทยันวัวโซลน่ะละวัดตัวอีดินมุนเลงตุงเงยเราดีฮีเดลฮีไอเซปนาเตเลงปัทยันินห้องพัลเราฮิเลตังเราดีฮีมีตามหลักอโครลสิมมหลักเอ็นเฮียมุนวาลคักเซจิของฮีปัทยันเสียกะฮีแต่มันนี่นะปัทยันแกกิปะทุเกนโกมินเต้าปาละมาอีกิกนางไปเตมินามิหินาอมมาเดียกกินตักจะกินนะออลมลวดจะกินตัวของเกนาตั้งตนเต้าปาปัทยันินในตักเลหังมีนบางสิตุกินห้องเนมาเลมีนบางสิตุกินห้องเดามาเลกว่ามันห้องโซโลเดฮีอิบิดนาสวงปีตั้งตนปัทยันฮีปัทยันมาไอคนดิงปัทยันสะตั้งนายนิเฟกินดิงดีตั้งตนเต้าปาปัทยันเสียงเทานังมะมินากิโคมกีเกเตไปเตจียนามากิ registered เทเตนัก gospel เสียกะเหตันนัตุเตกะหิมนุนนามินพัตินเคกิปาทุกของเกนุฮีเห็นจียงอินกิฮิสักินนังอหงวอลโซลตุปาบังกะหงมังกิลวาปัทยันเลอมโลวะฮิดิจิขปาลายเสียมสักกิเสียมสักเลกิปิลสักบางจะเฮียมอมหิมะเลวโตปานังโลวะฮิเทฮิบิมโลกะฮิวจิอาลุงตังะเกมบิดอุปลัมเดวเตบังอหิเกเลโตปาตัวลายละกะนาวปังละกะกอมลายมนุนหัมภากิสัยนามินกองพัดวะฮีหุจิโลฮิเลโตปาวายวุฒสวกหินดิกะฮิวจิอาเจียงะเฮตันนักเก็บนานะ gospel เสียกะเฮตันกัตุนมนุนนามินพัตินเคกิปาทุกองเกนฮีกุมสมนี่เลงาไปใต้นะ DPI เต้าปาปะเทียนมาไกมาสเตนเฮวตุมาสเตนปอยหมอเป็นมานะอมเสียกินเต้าปามินำขัดหิมะเลงสับตัวบังนองเขนะไอเกเล philanthropic organization กันในบางวันเลงกะกิกายขบโซโลลายนะกิกายขบเทนาดิงจีนเดลฮีไปเตอินดงตาเจนะพัวนัวตูนินนังมาเฮปินะเสียกิน silver jubilee
na hong tut manin namin phatin na ki pa thu kong gen hi ko hi thei na ziak a hi ke ya to pa pathian kum som ni lenga sunga ai ke le silver jubilee tan tun na dinga to pa DPI in pol pi a hi na haksat na tuam atuak to tham ding himale nang man to pin mang thang sak mai loin help tu te member te ha pan na ziakin hetan na hong ke bit sak mani namin phatin na ke ki pa thu kong gen hi to pa pathian tu ni na nang ka hong samu a hi nang tang ton to pa pathian nei nam ham pha hi ago tan dinga atel nam ham pha hi che manin tu ni na to pa pathian go zo Israel te bang atel hi ke ma leo na tapa Jesu Christ si sanatel te ka hi manun namin ka hong phatu hi nang kia na hi ka pathianu to pa tunin nang ka pathianu na hi chi ka puang wa hi kalung simwa thil dang tam pi lu zel male nang lo pathian dang ka nei ke yu to pa na maya ka hong pa yu hi Delhi Paite Inndongta Delhi khosunga Paite minamom te to pa nang lo in ka hi thei ke wan nang ka hong samu hi na ven na ka poi mo wa na makai na ka poi mo wa lam la na nang akipan ka poi mo hi nang ka hong samu hi to pa pathiano Delhi am te kia hi ke khovel pumpia Paite minamom ten nang lo ina to pa bang ma ka hi thei ke yu amia sim ding in leng ka to mu khovel siam na leng mi ka phake yu nei le la maleng mi ka phake yu hi ma le to pa van le le sung thil bakem siam tu nang pathiana khong nei manun mi te teng to ki kim zo ka hi manun mi nang hong nei lo te tungam ka hi manun namin thupi kong phat hi to pa na ta te ka hi wa na maya ka hi khel om na ngai dam na khong nge na hi kalung simuna nang khong lu gam lat khawa ka gam ta tu na to pa nang khang gam lat khaw ka kam chau nang khong nei khaw na ngai dam na khong nge na hi tua bang hi lo wa kalung sim ka ngai sun na ka pum piu ka thau ka vekwa nang khong nei sem the na dingun na vual zol na to na ngom pin sin ke kong thum hi Paite ka hi zia kwa de na upapana gen bangin ka kisuan la nang khat be ka om ke ya himale to Paite hi zia ka kilet sakom midang ka simo nang le ngom tuan lo hi manin nang hong siam sa a hiam minama nang alum kima kipa ka to pa nang pi na zui siam dingin mi mal khat cha thong pin sin ke kong thum hi to pa athakin nang Paite Delhi Paite Inndongta sungam mi te hitale to banina a khopua nam te tale khovel pumpia nam te teng Paite mi nam him to pa nang na khutin hong len in hong pin lan nang hong maka in na vual zol na lei vual zol na van vual zol na mu thei lo nang phanasak bangin ko te hong patain chin ke kong thum hi tua bani na to pa nang ahong vual zol tu mangit lawa nang adinga ginom mon hoya ding thei chat dingin mi mal kim khat chat nang hong pi in chin ke kong thum hi hiatan hong pi na tunga khasiat nang ka nei kayu kadik ta zolo zia ko ka thuak na teu zia kin nang lam kong nai thei nangun nang ko mi mal khat lung sim mi mal chi lung sim nang sem zelin chian ke ngam tu min le mabana na pi na nge ni na ke kong thum lai u hi ibyak pa pathianong in na atapa Jesu Christ happy na le akhasyang thom pi na makai na le wal zol na kim tu le tang ton in no pai te min namang hita hen amen Akipa huay mama akamuang huay lua pastor pa kya nga kipa thu igena tuna naupangte traditional show ingagla ma diwa huay ma zekina mi pi te thilkhat kon dong dia ei paite te hi iham phama ma wa organization hoi pp nei wa ypa chi bang sspp chi bang tua tu nya DPI bang silver jubilee lom thei dia pathianin
ดำนั้นเปียอามาเกียงากิปะทุยเกนะตูนามีปีเตค่ะดดนาขัดคนดงเดียเดนาปะเบียกินนจามสามาบังินะอนดงเทเทฮอร์ลิกส์บอมนี่นะจีโมปะเบียกนี่ตูนาคนดงดิง SSPP Joint Headquarter President กว่าเละนั่นปะเบียกนางฮิโลปะเบียกจิโลอดังเตอามินโตนานนเกนดีงู Yes Helen ดิกเจ็ดอุจิเลโมอารอนอมยาอารอน SSPP องดิงเวอารอน Yes or No นานูเลปาอมเลเลอนดอกไหมโนนาองหลายเฮียอารอนโอเคนานูเลนะปาลุงหวังมาเดียวฮีอารอนองหลายฮี thank you another dot na YPA Delhi JHQ President กว่าเฮียเล่ปะเบียกจิโล YP yes bange ama idong phaldia ma sister in law hi jak pa mongchui again ke dinga yes pa how tunglut very good tutana quiz idot na mi thumin holics bomb ni chian mu dinga hi number 1 nu lam nu ton sing number 2 Helen ngai te number 3 pa how tunglut 6 boxes of Horlicks noted bange okay na kholo le nu chinglian na kholo heu tu pa how tunglut 1 biscuit packet okay poilo ani wa diksak 50-50 biscuit khatsia na tang diu poi ke mo pa byak 1 biscuit packet each tu ni na ei laka ki pa hwai ma a heartfelt grateful we are really grateful a heartfelt thank you to Trifit for setting up the stall and we welcome you to this DPI Silver Jubilee program happy takin inong ingat sia diwa ingong khai china I heizek dia Trifit stall oma van hoi pipi bandi pickles so many items are there why zakina alung luten dencha Trifit stall iwadak dingwa wailo thilkhat kon puang non dia singpi garam chai is available singpi don thei gi ge hi hilele happy takin mi pi te kya hai kon ngen dia nget na kon bola singpi don dia ipot changuna ichina a batch na pot theile chi kha kon nge na tuna naw pangti sabmai na pu haulal john isam ding la noi zia dina wailo ilaka pa mang no ngai tele oma I artist la siam wailo miss lam hoi ching le ma wa din le khuti beng dingu DPI Silver Jubilee chibai pathiani no yung piai na tunin no te maya la sa thei dia komanin masan pathian ki pa thui ge na hoi cha hunong pia heu tu te tung ale ki pa thu ge na sar fani na na phwa khen ke ni chila gon sa di Bible ina unaute kituak diam ma hom ana khoi na no ma hi ana chia tunina paite sungbek kitwa kin nom home land of the dan heya heu tu pa sarfani na na pho khen ke ni gi bang khen ke ni lai zom sim thu khatin luang le sianin lumbang hong sung dia voltung wa bang tuang ding hi ana chia a thu wai takin ngai na a thei ten sak pi leute chin kon nge na hi mi
băng cất biển na dấu gầm noa cùng sang giật tâm khi vây rong lệ nếu mà xin ta ra lại na sắc min tul ngày lâu đình hi khen cây ni ghi băng khen cây ni ấy lại dòng sim thu khát tin luang lệ sianin lum băng hong sung dia wal tung va băng ít quang đình hi ấy lại dòng ghi băng ki khen lệ mel ma te lại quay lâu đi nga đâu lại ý pham dòng in xin đăng in loa khi nu lâu đi khen cây ni ghi bóng khen cây ni ấy lại dòng sim thu khát tin luang lệ sianin lum băng hong sung dia wal tu va băng ít quang đình hi nắng ngày vang khá băng phàm tê sung đại băng thành đi lom lâu na vốn tôi sao pha tình in ya băng xuân đi mà pan ta khen cây ni ghi băng khen cây ni ấy lại dòng sim thu khát tin loa lùm băng hong sung dia wal tu va băng ít quang đình hi ingak la ma mau naw pangte traditional show hi a mi pi ten kha khut ina beng zia zia diwa mau kha i inarva sakhet ke diu ina pa atoi diu ngo naw pangte traditional show kha nu biakim le nu mercy ina on sai diu nga hi Grace in again kina ken le kangag la ma khata hiya hiai kha anaw pangte kya le hiloina nu le pate ading in mo hiai kha effort na satak hiai hi na dia kha nu le pate effort kha lian mama hi zia kina nu le pate ading in khuti beng di mo DPI Silver Jubilee Chibai Chibai Nitaglam Pha Ken Kei Kahile Mercy Vùng Thiên Mong Kahia I Hon Saipedia Hile Heutunu Elis Biakimahia Ko Gelin Kon Hi Diule Program Akigeldana Ha Showcasing Paite Traditional Costumes and Attire Rahia Yaya Kha Naupang Min Som Lenga Tak on luta ka kipak lu telwa dena heutunun on gendan ma banga I adnaw pangti kya hilo anule patin lenon phurpi wa I paite traditional dressu iton dana I hi teo kha naw pangti le I hilu poimo a hi zakin heututin hai program I ngai to det tanon hiule thupi ka sa a non muangwa wai ale ki pa thu kon genwa tuna without much ado achida non kon panta dingwa naw pangte hya hon pai dingwa I music khata ki play dia on pai changon I khutbet ngai angai to ina welcome diwa hoi khit changa a music a bei phet cha amau I apwanak siluhya aminuhyam anulepa minte hon gendiuhin hoi khit cha aban bana on pai dia alas na kha show stopper lekine hi ipan diu leng khut ben jai ni na pangte adi
i music pe nu kha on hi zat mai the hi naw pang te sentiments i thei u ja ka i unaw pa min thangui te to i ala phwa pe nu pai te pwan dum pe non ki play di ya naw pang te le phur deu khak na kun ka chi ja kwa kha hai la kun te loi pathe la hi a khutan na beng te zai new hit unaw pa Josephine naw pang te mic ta na tung cha ana khol chet zelen la next person penon painon cha on play de mo pake ipanue check okay kamena hi le go san vunga hi ya kapa min thang lian ding hangzhou kanu min chin wan ching tu ni kapan te nga hi le ngo te khela hi ya ki pak very good tuna unaw pa Josephine on play non hen la the next participant is Kamin Rabia de kahia kapa min el thang sang ni so kan nu min Rebecca ngai na sang tu ni ka pon ka sil pen pe te pon nu mai hi na vekan chibai kamen yang nun moi walte ahi le kapa men gin than yan walte to kanu men grace to name ching ahi to kapon ding ahi le paite pon du mahi on any kind of weather, I'ma be hanging it high. It's who I am, I'm Zero, am I? Swag up a warrior, balls of a salpa, courage, respect, serenity and peace. Shine when the quantum's on the leaves. Stand innovation for all of them soldiers and fight with the quantum on them soldiers. And in the better side when the Soviet lady class a world class figure with a quantum. Kabin khai ing lal choi kapa men kha zam phun bai te kanu men kha Sylvia Chinkle siang tu ni pon ka sil kha pai te pon dom pa Louis V, they all fade when my girl we need one dude. I'm every near the Jubilee. na ve kun kamena hi le hoi yang walte kapa min gin than yan kichanga kanu min hi le grace to name ching tu ni nam pwan ka hi ai le anal ma a et lo ma hoi ma pai te pwan tu ma hi ki pa Stay true to the lady in the quantum and do what to the so me take quantum. Apa men Johnson anu men Kimboy apana ka paite pondum sorry B pondum On any kind of weather, I'ma be hanging it high. It's who I am, I'm Zero, am I? Swag up a warrior, balls of a salpa, courage, respect, serenity and peace. Shine when
thằng liên tình hàng số căn nu mình chín hoàn chỉnh cấp bán cái hit cái mình na hit lệ tìm sân luôn na hi cấp ba mình thằng liên tình hàng số căn nu mình chín hoàn chỉnh tu ni bán cái hit pen phải tiếp quan tụi mà hi các hit pen khi sana hi thank you. They all fake when my girl be in fondue. I'm every day at Jubilee. There ain't a better view. The image that gets inside of you. It's one thing. Kamen veni ngor thian ve na hi a kapa men el thang sian mong kanu men Rebecca ngairo sang to kam poanak a paite poan lum le centenary poana hi. Thank you. Stay true to the lady in the fondue and do what you just told me they fondue. Kamina hile nyang than hoi gui te hi a to kapa mena hile lamben sen gui te hi to kamu mena hile mercy mun than mong gui te hi to kapuan ka sel pen to ka lua ka hi pen pai te puan du ma kisia to no me te na a hi zelo hi to dam so ten showstopper chi sek penu participants tangwal khatin isun suno ma kha showstopper di ga hiya mi piten kutina beng zia diu azon sungina thupan khatkon nei dia yai azo changwa participants te teng lomban penwa mi hi zia kin yai ong piak khyak sak ding ina pastor lam khan thangom hi lo mo dena aumya ama kon chial se di naw panglam to kisaya ya azo chang music courtesy hile pakhachin langel tu jingka la DPI an khaw le na ye sia sia tan sia lamin tu aliang tu tumba son ba na kai thai bài nghĩ tình kamin ahi le Emmanuel mango guite ahi a ka pa min lamben sen guite ahi a ka ma hi a hai obvious wa nu min si vùng thang wang min guite ahi a ka pona ka sel pen paite pon dum ka lule paite Kaluhule paite pondum aja cha ka bot ha ngote khel kipa ma son ba lan kai ape kun round kathia hong pai leu chi paite nam dan so then gen phalna kanga man kipa wai ka sa naw pangte to kisai yai banga ichil na tunga man phai sa pathian thule culture kiton sak kichi hi poimo tak mai hi ziakin hi nai sumang ke dia delhi aumten i pau sumang ke dia hi nai sumang ke dia i ton da sumang lo din
han cham thak leng chi hi tam lo chi ka gen nop a hi ki pa ke Pastor pa kipagwa naw pang teng na tungwa kipaglupit makahiw amawa din kadbe khutbeng thakni hitin kahun kon zo dio kipake naw pang te pai the ta na tut na 3 cheers for Now Pangte. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Na fel thay wow ki pa huai lua. Tuna stage lama Christy Bungo Ching isam ding la aon oizia azia dinga. Kian ko la sak ding hi le a heu tu pa tan pu ton sing phwa hi zo mi si san cha zo gam huma zo le ya teng te yo lung ke lo win pang ni cha lai long pam sing sa so gam mo nang hinay lo so mi sa san sulong zui zeli gam minam itle mo sing dang luan din kwa ni pal diam upasat sa hilaw mo igam palun ng buwan lay na swag zong kon ngil kay ning ay o gen thay to deng tuakin ma tiang suan ni kam dong han lung tiang ve ni so mi sa san sulong zui zeli igam minam itle việc điều mơ anh đi tiền à xin tan lên e gam khoang băng loa tình suak lệ sal băng tăng đi hey pong suan ko min ma tiang suan ni pa o ma hong kai
kipa ke tuna lapi tena happy takina stage lamon zwanun la mipin la sakna khat inei diwa iding vek dingu why hit changina mipi las sakhet changina puwung zamwan walte chairman publication committee in ahunla dina stage tungon naile china ingen hi mi pi te tut na le sota idingo khate din sai ni sadio tuana sim tu lai khang no lia leta chi ma sa zia zia ni ma tu lai khang no lia leta lung ai đi về sali nul di bang zohi galang galang itsi a kam ki bang di ha ikwalin sin vai hong 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 ta wayam ding ding wayam wan ni igama ding ina banda pasyan ni gam le hoài son bang son ma wali wayam ding wayam wan di igama ding ina banda pasyan ni gam le iti hong sum heno tung mangin pupa sa sagam Akipa hoya tuni yai hun hoi tak mai DPI Delhi Paite Inndongta Silver Jubilee chinna lom thei di din mun le zang thei zang lel thei ai am ziakin kipa hoi isa a DPI Delhi a he akipu na ziak tual gal ziak aya kum som ni ilenga anahita khang khat ahita ming khang simna ming pi ching bma zo din mun ahita a waina tu ina igama tualgal om zela wai hi a silver jubilee chiam ti na hun le a hong suak maya a khasiat hoya anuam kia
บางฮิเลเฮียหุ่นหอยตักจังทีอีมันนี่นะกิปะหอยกษาหุ่นไปสตาติสุดกีกะปาสเอ็ดกิกนาจีเล่หอยเจียงนะSilver Jubilee เทกีเกนนาเดียแมกกาซีนกิบอลเคียอาฮีอาเฮียข้าแมกกาซีนบูดเชอร์แมนกอมคักเซียกาเกนฮอนลากายะหงกิปัดดานเตอิสักินวะอิริพีนอนเกดียไว้เจียงนะดิจิทัลฮิดีไอเกเลโซดีเข็นขัดบังเลอมหิมะเลอิสิสเตมุได้อบัดกับเจียกินะฮิเทโลวินอมาฟิสิกอลันฮิไม่ดีกันฮิจีคนพวงเดียตัวนี้นะสมกุมสมนี้เลงาอาจินนี้นะ Founders Day อีพอกัวอี Founders Day ฮีเฮียบางจะเฮียมเมลมุไทยดินอีอมาเมลมุไทยนอนลงดีบางเลอีอมทามาเดลีอมนอนลงอินละมันอมตาบางเลอมทามัวอมาอุตีอีพอกาตัวนี้นะอบิกตะกินะวันไปสันสาเตทุปีนักรรมวันจดสันสาเตฮีอีพอกาเฮลตุเตอเดียกินปูดงสถังเจอร์เมนมาซาไอ้มาบังเลทุปีนักมันจดสนะจีน่าปูเอ็นจินจะคุบบังเลอินเตกปูขัดอันฮิกิเกียตัวนี้นะเมียนมุทินอันอมนอนตะเกียปูอิสาปูเอสกีโคเรมทังบังเลตัวนี้อิมุทินนอนตะเกียขัดวีไอ้ตัวSGM อากินนาปะเบียกถังบังเลมุทินอมนอนตะเกียเลยตัวอมนอนโลไอ้วะอามาวตีไงวะอิสุนตักจิตวิจิกะเกนเคอุตากะตาเตียนิวลายเดลฮีสุกตุงกะกิซุยปิอลังลังกะเดียนลบปิกะจีเลสังบ่อยบังเลกะโพกะตูนี้นะตัวนี้หุ่นนี้หุ่นหอยไอ้อดัมไลเตนหุ่นมันพาอิมัวกิปะไว้อิสาปะเทียนนปีนาทุปีกษามาใส่นะปะเทียนเกียงกิปะตูคนเกณฑ์ไอ้DPI อิพุตัวงุนค้าฮักสันนาลำเจียกาเวลเฟร์นาเซมเดียบกิพุอาเฮียกุมนี้นงเงินเฮอวยเปียอากิดินเขียอุจีนะ DPI อินเฮตุบเลงีมเนี่ยอภัยหอยเดียฮีเสียนี้พัดนี้ละมาหมกประตูในตาอีเจียกินอากิจีย2003นะaims and objectives te NKA ina Delhi le akim le kianga NCR region kichi Paite nam omte hi Paite mi pi omte hi wap zaw zeu di ina registration bol ahi societies registration akibola waya kha social and cultural center Delhi ni hi khanna akikoyaวายเจียงนะจิโมมังบังเตปันปีตูดีจิอหิยานี่นะทุมนะ literacy เลย cultural ลำโตกิสัยปันลักดีจิอหิยา sports ลำเลย sports clubs ของดิดเขียกากิปลิมนลำเลยอตอมหิเขียกจิของอหิยาหัวจีนะ economic and social upliftment ลำปังเฮปันทินาปันตุลากตุดีจีเฮียเฮียเตฮีอตางปีนะอตุเลเงียมเตดานากีเฮียไว้ดุงซุยนะ government of India registration กิมุโซนุงิน government of India income tax exemption อากิเงนะ
income tax exemption akimu khit nungin hi na bang hiam sep khiak a hi a wai te hi akip akoin kon gen ke dia i magazine om di a hi chi hi kon puang masadia china secretary pu in le den chia reporta chiang zo an gen di ziakina wai te kon tai kan mai dia tunina DPI na ahun huna na ana septe ken khathi gen te na di na national level seminar aki organize a lamka thupi takina jepada te to pangkhomin anaki ngeya lo chingma maya wai zo ina notice colors bang aki a huchilowina awareness tuam sustainable development lam to kisai khong wai chia green zogam awareness campaign khong hi ina til tampi anahi towa ahun hunina huchia hiai aims and objectives te hi documented omahia en thak zelina den chiang zela mo potu hong ki kheng zel on la to zel di ten le aims and objectives te hi ena wai te to kitua ka kalsuana imile sa te adia phatuam the na di izon to zel diu a hi chi ei mo puang na hi a mi chi mo puang na hi bana DPI mo puang na le a hi a china khang thak te hong ki khek zela tu bang kum som ni linga chingta a hi na a hi ko abula nampan ke kha secretary masa ka hiya padong thang kha chairman masa hiya ko abul anapan masa te hi miloi bang omno lo bang akita ziakina khang thak ten hi you come and take over fresh blood apoi mo fresh thinking mo apoi mo wai ziakina khang thak ten hi yai mental hi nong la kwa mo puak na la kwa hu chai yai mi kuang hi hoi taka na to kuang to hi hoi kasa wai di na khang thak ten ki saleu chin kon chial ut a hi china souvenir kha yai theki genian nadi ina bol khiak hoi akisa wa kha bot ki koi a hiya bot ki koi himale khatvi le ka meeting kha gewa wai zekina hichida ni na heutupa siampu thom te to panlai na septhi dan danin kana semu a ni bangza hiam kaboi piwa articles kha khen khat on contribute awmwa waite kagwang lu tua om thei articles kha dei bangong lu lo ziakina kipam tul phial a hiya kilo sam phial a hiya hima ale om sun te za tan na piak ngaya china pan akila a ong pi ching theya kipa hoi kasa a general secretary pugin mongin a hi documents official documents poimo te hian kai khoma hoi te kha scan copy inan bol khi a china hoi te khong kha aki compile registration aki bol na te khong ai kele exemptions akilang na te khong hunluya na sep na te khong khen khat atuang theya hoi te hi documented a ahong swakta kipa hoi sa a aman hi thei patopa document lam on apan pi ziakina pugin mong tunga kipa hoi sa a secretary report bangle kim changtang gel ahia waya le til teng kim ahi gen saw ngai lo in den chiang ni mu chiang una chi hi kon puang dia yai tengina ka gen ut kon gen dia tuna heutupa siampu thom teng pai hen la heya copy som ni som thum on pom khet to lop mai hen la china GB members om thei ting kon chial dia GB members om thei ting yang pai to leu chin on kon chial di ong pai wale toy lai tang wal teng pai meng ve wa bang chi GB members ting ka editorial board pi te koi om nahi wa
ตัวนี้เบกาจุน้ำกิลัดด้วยเหล่าดีอ่ะองไปวะจิดานี่เดียวจินะ ZB members เต็งอินนะคะยัยมีปีลำอนุงัดพอดีวะมั้งมีปีลำอนุงัดตุนละจีนะอนุไว้ละมาตัวดีเจ้าขัดนะผู้เสียมปูนะอันเปดียอนุไว้ละมาอากอยพอดีวะมีนางอมไหลอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเจียดดีวะก็เกณฑ์เจียงอินะมาเอาข้างกิเลสดีวะ DPI Silver Jubilee Magazine หอนเขียกไอ้จีนะกิตัวตะกินกันเกี่ยวอันเกียนคอมดีว่าไว้ค่ะอันเขียกไหนไม่ดีตาไหนไปส่งตามมั้งมีปีละมันเงาละเด้ DPI Silver Jubilee Magazine หอนเขียกไอ้จีวะเล่แค่ข้าอ้อนไหนไม่ได้ไหน thank you ยัยข้าอามันเนี่ยบอกเลยฮิมาเลdecision บังมาอักิลเกียจวกโลไม่อาโทษนะหอมไหมไว้กระโปรงมันก็กินกระเสียงไม่ดีกระจีจิตานี่นายดียี่ปันเทนนั่นละมั้งมั้งเสียมปุ่นเละที่ตัวคนสอบเปียมาเละโทษนะเสียมหิไม่ดีไปสิกเลตางินะกี่ปากี่ตัวเจ้าตัวเละกิปเอาไว้มาผู้วงสมวนวาลเตเดลี่ไปเตอินดงตาของกิปัดดานของบางนาฮอนเกนเลลงเล่นไว้มาเกบางอินเลกันในไทยขาอากิปัดตรงไรตัวเฮลตูฮอนะอมเหลาสันมินนาฮอนเหลาะเตของเลี้ยงลุงซิมาของอมมาหัวหน้าแมกกาซีนบางเลี้ยงDPI อยู่ที่มีหิงบังฮิเลเลกุมซอมนี่เลงาจิงตาตังวาลตานุงอักตาจิเทียSilver Zup magazine bang na hon khiak sak ziakin le na ki phalna ziakin athakina na tunga ki pa thui gen wi abana program gilpi pi nopchima ma om laya special performance akichito pa tangwal Joseph nun than sang ahia aman ahon lak mai na la sadina heutunu Janet muang ama om the ama isam dia wai zo chang ina heutu pa tangwal Joseph ina honon jangตัวเนี่ยเกินคนละสักดีงหิเลพัมตาป้าวิปาวขันสยามีนับหัวโอหนหวยเวียนชีอะฮีตูปานงเปียกสากัมเลียtiền hồng hoài cả gấm lấy hi chín ôm nông piak
sa hi lei sing ta di phal thei ke nu nong piak sa na te ka siun lei lai lai ding ya hong hoài về xin ta loa ninh chi hong en về bu pa nong piak sa hi thal thei ke nu sian ma ngo công thum na u hong sai nam min suang i ka kam lei chi se sum lo sun ye tàu pa sim lei na siam sa hi nang thu bek hi sim lei mi te ke ya chin sep song leu nang phal lo kwa man te lo hi nong yak sa qua mắn hôn suốt thầy lâu đi hồng hoài về xin ta loa ninh chi hồng en về bu pa nong piak sa hi hal thei ke nu ma ngô con thum na u hong sai nam min suang i ka kam lei chi se sun lo sun ye gam lea lung buak lo te se lung hual khoma gam lei sun din hong siami mel hong ma oi lo te ngoài sia hong phal ken la nam hu mi te gam lei sing vai hong cầm lấy chi sẽ sung lâu sung ye cái ba kia lua ma ki pa hoi lua la siam te ina iziakin hampai ki sama ma abana dena kagen ma bangina Joseph nun thansang special performance
Why zot siya nga din lasadina numayte ihon bangkat bang lagdia lamhoy ching mo nakiging le siya tuna tangval Joseph nun thansang ama hunla dina I sam ngalahi Inndongta na vekon to ka special performance hadia ke ka Western solo self choreo dance kon hidia and I hope you guys enjoy. सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्ठी में हाँ जादूगर आए बाजीगर हम है बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्ठी में हाँ जादूगर आए बाजीगर Every man who ever sees me wants to hold my hand and be the one who gets what you see. Oh, I do. These were total undying devotion. Yes, I swear that they will love me forever, love me true. But I don't need the shining star, and I don't want to be rescued. Neither from the charming prince nor my sunless barbecue. I want a cheeky wiggy with you, boy. I want a cheeky wiggy with you. I want a cheeky wiggy with you. Just cheeky wiggy with you. Mama need rules, money I choose. Leave my shoes, walking on you. Mama need rules, mama need rules, money I choose. Watch out my walks, yes, dogs be dropping on you. Dropping on you. Dropping on you. Kipaway lo maama ka lam Asiam katwa ka thei patahiya zala Malaysiam Sin Polpi award le sagahi la le siam hi ka thei khelai kele commerce student mo wai hi kipaway lo mama tua abana dena kon gen la studying lam hoi ching samding Ipitian ko din na biyang zia kay dia. Amasay na ijibang hun hoi hun piay bek papathian kya nga kipa thu ga gen masa haibang tanmun dei sak ta kahon piay ho tu te tunga kipa thu ga gen ahi kahon la sak ding pi tu thian mang muangin khwa ki ma mi sing ta pal ten chi la kahon sadi Wakima mi sing ta palte Izogam nuam kwam bang lua ding chi Tuana pu pai izogam nuam Tan kwam bang alua ding dia Sel padang bang dam
lai về nghe pi tu thian mang cái kiến sa khom ni pi tu thian mang muang hi lung lên lối mà chẳng xoan lên bọc sil băng in hồng luôn đi ngang asunga lung tua nga băng in lên đi xích tôi đủ yêu cha đâm ta kín ông hoàng mun na đây băng lên lên đi mồ mà chẳng xóa đến thâu băng cha đi dấu xích tôi quan hồng đồn kia sẽ luôn in điel hun lo tai đi tu thiên mang muang lung lên lối mà chẳng xoan lên bạc sil băng in hồng luôn đi ngang asunga lung thoáng nga băng in lên đi Yan pilai dùng ghi bằng thêm na ghi bằng u miên dấu cam bằng bằng lung đầy tiếng lý bằng hồng chính dia sung sơ kha lê sia nua mình nga bóng lên ta đi đi tu thiên mang muang in cái bạc cái vết kiến sa bom đi lung lên lâu in mà chẳng xoan lên bạc sil băng in hồng luôn đi ngang asunga lung tua na băng in lên đi Paite nuam pet ma kipak lo pet ma mo pi tu thian mang muangin bangai haban ka lunglel lo in ma chiang swan leng asunga nga lung tua kin nga bangi leng ding chi a hi kipak lwa abana session khat kai zo tawa tu na bana interactive session a hi a ipan pangal diwa pu pa ton dan tang thu akichia pu ti kam za pau en pu kham khan pau gui te ma amau kha a hunwa la pa thai ngal bai diu mo hon ladina i sam ngal dia huana dena kon thil puan kapwang hial cheu family tia zani single student tia kha zakhat didana hi pu kam za paule pu kham khan pau isam dia huai bana di quiz paite ton dan pu sum than lian swan tak en pu bi gin khan mang amauli ana ki gingu hen lan huai kala heu tu pa mang no ngai te mo la sadina ama leng ana ki ging le ichingal non se zen dana isu
บางเสียก็นอนเจียนกิจยอมไม่สิเลไปเตกรามาลดิกาดิกาฮีซิลเวอร์จูบลีกุมสมนี่ละงาอากิปัตินกว่าเต็งนอมข้าวะมั่วอัตเตลข้าเราเตลข้านอนเจียนมั่วฮิเลเลเตลข้านับปีตูตันดำเล่าบางเลนอมดีอดำลายลายาอันอมขัดเตเป็นข้าหำพัดว่าไว้จะกินเฮียบางไอ้ต้นขากี่หำพัดไว้รวยมันขันนอนเจียนนะฮีจีใจดวงไงไว้จะกินน้ำมันสเป็นนะคะเฮียกิปานะกิปานะฮัลลาอิติจวดวัวเกณฑ์กุมสมดีเปียกุมสมนี่ละงาอิมูกิปะไว้มาคนที่สกันเอานักหลีกเต้าดิษนะนอนจะเจนนัดจีด้วยว่าดิ่งพัดตัวเลยดิ่งเต้าเวกพัดตัวเลยอีดินเวกคิดจะจีปันดิจีดานี่บ่ DPI กุมสมนี่ละงาตันเต้าปานคนมัวสักมันนะอากิปะไว้มากิปะไว้มากิปะไว้มาขนาดตุตาไว้เลยเกณฑ์คนปันดิ่งอ่ะตัวจอดเจนกับลมปานาหันเย็นดิ่งอ่ะฮีคนเกณฑ์ดิ่งจุบังเจียมจีเลค่ะไปเจ้ามีไปเตะคนที่เสียดิ่งอ่ะเจ้ามีไปเตะก็กว่าเตะอย่าที่คนเกณฑ์เด็กแก่เจ้ามีไปเตะเฮาสักดานหันเย็นดิ่งอ่ะฮีไว้เฮาสักด้านเย็นดีงินค่ะบางเงี้ยจิเฮาสักด้านฮีอีป้าวะเลนักเฮาสักละเตลิฮีลาอะไรเฮาสลัวฮิเลอีเทลาวจาก็เฮาใส่ลำกิเทลาวมีดังเตะเองขายฮีบางจากแค่มิจิเลอีป้าวเตะของกรามาดิกดิกเทยินจินสาบป้าวของอะค่ะเตะค่ะดิกลนจินอีป้าวจังอะป้าวดิกตักจังจินอย่าอักคอยบางฮิเลมอเฮ้ยคอยในไอจีเป็นฮิเลวนจินคอยนั่งงิ้วเงี้ยวเว่ไว้ค่ะอังงิ้วเงี้ยวกันเอ็กซ์เพรสต์ให้ตักไว้จริงอ่ะคอยดันเย็นแค่ไหนที่ละคัดก็อัดตังเลยมั่วเฮียตังเนี่ยจีหมอกลงจริงเฮียตังน่ะจิตเตะมั่วอาจิตที่น่ะตังดันขัดเย็นแค่ไหนมันไว้จากกรามาลมาเลยค่ะเฮาสมาไม่จีที่ดูเฮียตังคนเย็นดีงาหัวน่ะอีลาลมาเลยเฮาสมาไม่ยาอีลาเป็นนี้บางจีนเฮาสายที่ยามจิเลปูป้าตอนด้านงี้น่ะลาเตเฮาสาวะเฮียกะปาพี่กูจะนั่งกินค่ะอีปูป้าตอนด้านงี้น่ะลาเตค่ะไปเตะการ์ดส่งกิติค่ะอีพ่อขาแค่เราดูค่ะยายเป็นกิสุนแค่โจนายแล้วยายค่ะอามานุสคริปต์อมอบูตอมจิกบอลินเป็นไว้เป็นค่ะกิบอลเลยยายเตะของอามังไงเราดิ้งสเตนจ่าตั้มเปียมนาวปังเตอากิโมจียงว่านาวปังเตละสักของนาวไว้ลาของกาลอาบัวโซนาวของไอ้กะเละเงินลาที่ละตัวตั้มปีเย็นดิ้งตั้มเปียวมีไว้เตอีเย็นเสียงเกดิ้งฮีจีก้อนเย็นดิ้งตัวนักก้อนเย็นหุจุบางยามสิเลปูปังไงน่ะต้นดานมั่งอีต้นดานต่างทุกก้อนเย็นเกดิ้งไว้ต่างทุฮิโลนค่ะมีหิงเตอบุลปันหันเย็นเนกะฮีไว้บางยามสิเลเกี่ยที่ไหนหมอกลอยกับป้าที่เขาจะนั่งกินอันนั้นเกลค่ะปูปังไงน่ะอินดงตาจูโฮมซอมที่ยัยนักเกล้ายัยเบสค่ะเกี่ยนะคะไว้เตเอลโลวหันเย็นส่วนที่ใครต้มจิกค่ะก้อนเกนมุดเป็นตัวนี้ค่ะขังลุยลายไปกับป้าในอีต้นดานุค่ะอินาจุตัวอป่วยหม้อเป็นค่ะนาวมินพัวดานเช่นเย็นไกนาวมินพัวดันเย็นดิ้งินอามาอมตัวอนุงาอมอักกิจุยังไงอามาบางมีมีสิเลยค่ะนาวบางจีด้านของสวกโมกยาอีจีเจนี่นาวสวดน่ะดิ้งินค่ะนูป่าไงไอ้เหลี่ยนูปากิเตนเนี่ยเดี๋ยวบางปีละปูเต้นบางอันหิวะยาอีจีเลยปีละปูเต้นค่ะอัตป่าวดิ้งค่ะโมอเฮลดานุกูเลยเว้ยว่าโมเฮลดานุบางจีด้านเอามีมีสิเลยค่ะอัตป่าดวงโมอะไรอิสักุค่ะอากิงไงเสียแล้วไว้ข้อขัดตะขัดกิเฮลไอตุไลเตจูกิอากิงไงเตวักกิเฮลวักกิฮาลังฮัดานมไว้อินุเลปาเตนี่นังปูปาเตนจูตัวเตยลอนจินข้อสุงาอะไรสักอนุเลปาเตเกี่ยวเทียกิเตียงสักคนจินบางจิกิเฮลว่าเจนไอจิเลตัวเตะเกลสักดานุฮีอนุเลปาเตเกี่ยงกะไว้อากินบอลนั่นดินค่ะ
ไปแต่อินดงตากิจครับอินดงตาเขากินวอลไปหวยครับอินดงตากินวอลวินค่ะอินดงตาบางอเมียมทุซาหม้ออิจีของทันเราตานุปีตานุนาวตัวตั้มเปียมหม้อไว้เตียค่ะหมูเฮลเจียงค่ะตานุปีอินบางใบยามจิตตานุปีนค่ะไว้อาหมูเดียดอยู่ตานุเดียดอยู่ค่ะไว้หนูเตะกับเลียงและสักคนจินไว้ค่ะจูว่าบอกคนจินไว้เป็นค่ะโซลจูกิจินจินไว้จูว่าบอกคนจินเกี่ยดันอับยาใบลำอัตนูนค่ะอัตนูปิวน์ค่ะไว้อาหมูเดียเตะยังว่าไว้จูว่าตรงนั้นจินไอเตียเต้นอเดวิลเลยไว้อาจูเป็นอันนั้นเตะปุ๊อเดเกี่ยวเลยค่ะอาจิงยังกินวันนอนเป่าไอเตียเตะอัปเปตุปากยังอเดวิลจูอันนั้นเนี่ยว่าคิดปัญหาอันนี้ทุ่มนุ่งของข้าไว้อาจูเป็นหลักก็มาค่ะหมูกิปีชิคอมินค่ะไอ้ดงตะเตมาไก่หนาทีเละอินดงตะเต็งเลยเราอัตนุเตกินวอลหนามาไว้ค่ะปล่อยมั่วมาหุจิดานะค่ะห้องกิปิวดานฮีที่ไทยดีนะกษาหัวนักกิปีหมกเดียวค่ะมันเลยมัวเลยเจียงค่ะมันเลยมัวบางทีเราเมียมิจิเละมันเตเป็นค่ะอินูเลยปาเตอิปิวปวดปาเตปะอันกิเลยเจ้าเลยเป็นนี่ดังอ่ะมันบริกิเกนปะขอลงจินหมูกิปีพอดุนจินอักกิปีเจียงว่าไว้อนุเมย์อัปสัลเตนมาไปจันนิสมเลยงาของอัปสัลโตลุมโคมลวมพัตุบางอย่างเข้มจิเลอัปสัลเป็นเลหามาเกียกไอเจียงอัปสัลเตนมาเกียกเจียจิงกัลอันสุอินจินอันสุกเจียงไปอินจินอัปสัลเตนโลกวนนิตักเจียงค่ะสิงคโปร์เลยอัปสัลเตนมาปอยจินนิสมเลยงาตันค่ะอันนั้นละมาอันบันเนกีเกจีดานี่หวยวุฒิสุงาก็เลี้ยงละดีอัปสัลเป็นก็หามาเกียก็จะเลี้ยงลาปปอดเจนไปวักไปวันจินไปเจียงว่าไอ้มาไปแล้วอัปสัลเป็นอักยานาสอมินไปยินจินอาจีเป็นไอ้หนวดนิสมเลี้ยงตันของนิสมตันก็เฮ้ยตาเกียจูมีกินนมจีนายช่วยก็อาจีเกียเฮ้ยวางนักขัดวางหลักจีดานี่ตัวเตเปนี่ห้องกิเตนเสียงว่าก็หนาวบางเทียมสิเลยหนาวไปของผมจะค่ะภาษาลำเตนจูเพลขัดว่าปอกคนจินว่าจูว่าเพลเอาปอกจะค่ะจูอามันกิเย็นเด็กตักปนินจินอามันกิเย็นนี่จะค่ะบางจะมันเนี่ยที่บักที่ง่ายเลยจูว่ากิเย็นข้อมูลจินอามูดิมานุบางเทียมเจนที่นางเตมันเป็นค่ะต่างเปียมีนาวต่างมันค่ะเสียลขัดหินจินฮาวสเตมันก็เสียลนูตาหิมอกดานฮีไว้เตเป็นมีแต่งินเป็นเจ้าเมียงแล้วมันอันนักกิเลสขินเมียงเราไอ้ฮีกิเลสเจ้าเราไว้เตอัตุเตนังอนุนอะไรอยู่ไงไอ้ตัวไรเตสัมพันธ์เตอิสุมบะไอ้จัดโลของเนี่ยกิเลสจะทั้งตัวเตจูเสียลมากิเปียกไงว่าอเวลูไว้แล้วค่ะดังกาซอมลีตาซอมกุกไอเสียลนูตากาซอมกุกมันเสียขัดมันค่ะสอมเละมันไว้ดังกากที่เป็นค่ะ government ตกิกอมแล้วจะก็ยังลักได้หักสลัดเตลมั่งไว้จากกะใหญ่ในโจเตจุมีทุกปีมาดานะฮิจิอีไทยโดนให้กษาหัวเจียวห้องกิปีอุ่นอิจิไม่ได้คนสอดกันยังนาวมินพวกกิจิเป็นค่ะไปมั่วมาเขาเวลามีเพียงเตียงค่ะมินในเราคัดเลยอมเรามั่งไว้มินอะไรเตะเป็นนุค่ะวายเตลในซาบเตลในเอลในฮิเลเอ้ยอายุนึกมาบางอย่างจีเลยค่ะขังทุสุดเทนายอิมินพวกดานุอันนั้นไอตัวทักเลี้ยงข้าสิเตของอินจูอามินุพูดอย่างค่ะจิลตอมนี่เขาเปียงไอเลยค่ะอามินุลิงด้วยเลยฟรายได้ลิงดอกส่งหมอกูว่าค่ะน้ำกิสุยที่มองแล้วไอ้ฮิเลตุนยาไปเตะเป็นฮิยำพันนาวฮิอีปากว่าอย่าเจียโอ้ยปัญหาค่ะกิสุโตเทียงมนาเป็นค่ะเกณฑ์วัติฮีนาวมินอีพวกอาเจียงว่าฮินาวมินพวกตุเป็นอามินอาลาสเป็นอาวานมาทุมัลเป็นลายจินพวกอินจินนี่ดังเตะอนาวมินอันนักพวกเจียงว่าค่ะอามาวดะนาของตำสับมุนจินจะปันกาลฮัดมาลำเป็กค่ะอามาวดะนาของว่าจะฮาวสเตมินให้ตักของเขาอันนักพวกงำเล่าอักพวกเจ้าก็จุมุนอันมุนของกิโกเซียลุนจินตัวเป็นฮีกิพวกงำมินให้เล่าปีของอันใดนั่งเอ๋ของนางฮาวใส่เล่าปีเนี่ยมินให้ตักของนั้นในเจียกิผูลุนฮิเลเลี้ยง
อินดิเพนเดนต์อิมูคินนุงาตัวเปรองอินดัลมิดนะคะนาวมินห้อยปีพวกเต้าที่ฮิเลตัวอินดงเต้าของกินวอลไตนาวของเปียนจ้ะนาวอินดงเต้าของกินอินวอลนาจูบางเอ็มจีเลตัวแลเอ็นนะคะอินดงเต้าโบลังอินดงเต้าก็อีโบจีงค่ะอานาเซปุเลอาหัมพัดนาเป็นค่ะกิเปขลาวเวตามาสร้างสวดจีงค่ะไว้เป็นอเปียนเมาอพวกเดิมลิเลียนไซเวไว้เป็นบางที่บางเอาเมียมิจิเลตามาสเป็นค่ะอินค่ะไว้อปัสสัลปาอัตับดีมั่งอนุเมย์ไอเลอาจีอปูลำเตะมั่งอัตับดีที่หิมบอกด้านนี้ฮิเลเข็นขัดเตะตัวลายจูไว้เตจุยข้าคนเล่าค่ะอัตุอาทัดอนุเมย์ลำบาชิมและอนุเมย์ลำตำเซนสันอปัสสัลลำอนุเมย์เตะบางไปแค่เราที่บางเราเฮหอยขามั่งตัวด้านนี้หัวหน้าอันนี้หนักกว่าเตะพวกดีเงี้ยมิจิเลตันุปีหัมพันนาเป็นค่ะอันนี้นาเป็นของเพียนจะภาษาละอิเลไว้อากังุนมั่งอัตันเตดิ่งนุเมียอิเลอันนี้อุนอภวาดิ่งวันนั้นอัตันตาถุมตันหันในวันเละตาถุมเป็นค่ะอัตันเล่าเปล่าอัตันดิ่งนุเมียอิเลอัตันเล่านูนอภวาดีอาลีนาอิเลอัตันุนาวอัจิอุมั่งตันุรีนาของไอดีตันุรีนาของอภวาดิ่งภาษาละอิเลตันุปานาพวดิจีดานาไปเต้าดิวเดียอบ้านเตจูอินดองตัดเอาไว้ตันไอเต discretionary power เอาเหมือนจะได้สักมออินดองตัดที่ละคันเราอสังกรรมเตียวอมเละค่ะพวกไทยดานาฮิวติค่ะคอนเกนูตาอันในตาจินฮิเลตาบางตาองกิเปียนเจียค่ะไว้ค่ะห้องอารมณ์ที่เราขัดห้องไม่เว้บางอย่างไม่จีเละไอเละคนดองจอดีไปเตะดานะคะจุขลจีบังซาอมอาทิตย์น้องมีอะจุขลจีบังซานี่จีบังอมนี่ขัดจีบังอมอีเทนายโลดานมีอีเทดีงไว้ไปเตะอีกิจีเลยค่ะอีเทดีงมั่วนี่จีบังอมมั่วเด็กๆเล็กเตอร์นี่เวลามาเต้นทุ่มอาริกตะถุมมาฮีอมมาฮีไว้เตะบางยามมั่ว number 1ทัลโลมั่วจุขลจมไว้บ้านค่ะ number 2ค่ะปุจุขล number 3ค่ะปุตอบจูยัยเตงมาฮีมั่วยัยปุตอบจูอ่ะกี่ขลจังว่าฮิโลยัยตัวนี้ค่ะปูในโลกว่ามันเราได้เปลี่ยนขึ้นเยอะจังค่ะนับปูเตะค่ะไว้ปูเตจูนักคนข้าบางจีน่าเฮียมิจิเลค่ะนับปูเตนัจตางนาสลามบุกนาไอ้มั่งนัตตาเตปูเตมั่งไว้นัสุงเตค่ะไว้จูนักคนขับกันเลยไว้เปลี่ยนก็อาชิมมั่งเลยหันไงตัวเทียวไว้จะกาไว้เปลี่ยนก็นักคนเลยสลามบุกนาไว้เป็นข้านัสลามบุญนัจตาเกิดสักไหนก็มินวัวโจลนาเลยไอ้ดานนี้ที่ไทยด้วยกันยัยเป็นนี้บางทีคนวิยามจิเลอักกิคนเจียงว่าข้ายัยเป็นข้ากุมข้าตาขัดเบยที่คนลินจินฮิเลเล่ว่าขัดเบยคนซาข้าก็ปูติก็เขาเจ้าเจียกตอบที่มาในเจ้าเต้นคนเต้ากีเกดิ่งด้านนี้ฮิเลยัยเป็นใครไปลงตูตั้งนะข้าอินในเต้าด้านว่าฮียัยตัวจุคนอิจิหังค่ะเอ็นตัวลายตัวสิงปีฮีไว้มั่วคนตัวลายบางจีน่าเห็นจีน่าคนเตะบางอิเล็บปวนของสักคนล้อมเตะบางอิเล็กจะกิเป็นตัวเล็งลุงอ่อมด้านนี้ฮิเลขังลุยไล่เตะบางจีบางเอาเมียมสิเลจัวกิคนเจียงว่าไว้จุคนเป็นนินค่ะตับกวางตัวงาตัวอินจินไว้จุคนเป็นตัวสักอินจินเสียมปูมั่วเสียมปูค่ะอามาอาตัวอินจินไว้เป็นค่ะอาตุเจียงอักตัวอินจินอักเป็นค่ะให้จะเสียมปูอินตัวช่วยเป็นค่ะอักยาให้ออกสักอินจินไว้เป็นค่ะเสียมปูอินค่ะจุคนปายมจุคนนูเกียงเงี้ยมาค่ะจิลพีอินจินจะอักพัดจิลพีสักอินจินตัวเป็นค่ะอักมิเต็ดกิจดาในจุมั่วไว้เป็นเจ้าว่ากิปนาอามาค่ะบางจีราหนองมีมิจิเลว่ากิปนาค่ะผู้ยันสัมเต็มวัวโซน่าฮันสามินจินอาวัวโซน่าสามุบางอย่างมิจิเลยายก้อนสิมเด็กก็ลอยปันไปเข้มว่าก็ไปที่ไหนกลาสดีตายฮี
cái non gen đi cả hong ki khel đi cả thì tu mà quay ra cái tua pen con gen đi pe alas da na hi i nào ruột cái khol chiang cái đây sắc nào cả con sim cái điang tua a dấu điên cái hi quay pen cả tang bang phao tu suano tang bang phao khắc yak lim sol bang holia ding tu suano tang bang phao chia ka anak akenik wa zol zel dan ma hi chi i thei don hoi ka sa ye teng kon gen di ka ki pa ke kalom pan honong lat le pa ong pa nuam ma ki pa wai lotel heu tu tegel na homwa ku hoi ta kan hi na hi u chi chianga master ji te ma nong din wale kha kinawak sot mai hi chi kha ka hon puanga dena ka gen ma bangin heu tu pa mang no la sadina ama kha isam to wa hi khut bet na to na muak zia ni wai ba na din heu tu ni short speech akichia kon puang zia mai dia pi dia khan nem goi tele pu aron paul lun lal mo president YPL president SSPP amau kha thu gen dina ana ki ging leo chi ka hon puang sahi hile cái chung làm lâu được cái ô pi tu thiên mạng muang in lung lel luen ma chiang suan leng pak sil bangin hong lun ding à hele hong lut the nang na i thum poi mo hi thum to pa ka thum non dong in Yan na kam no mo chi am bang it na to nào bang in oi rong lên bằng chín lung đâm na ta con thấy đi yam tàu bao nắng lâu in qua yam gam lê này thì pa ka thum na ham dong in sim li tan bang na hom bang chi yam tu pa lung đầm nát tiếng thư kèn lanh răng lưng ôm thi kỳ về tu pa nắng lâu in lung quang thi kỳ nắng lâu in hoang tình tình ninh tàu bóng về in nó cấp piana gầm amis tâm tê hong thum na o ngai kia in cả cầm lệ mi tê kêu na tê hong ngai đam in la tàu bao kagamu hang dam sakin thu minh tàu pa ka thum na hang dong sim lấy tan bang na hom bang chi yam tàu pa đầm nát tiếng thư ghen lanh răng lưng mang thấy kỳ về tấu bao nắng lâu in lưng mang thấy kỳ nắng lâu in lưng mang thấy kỳ
bảo vệ nó có piano gầm ami zatam te hong tu na ngai khia in ka kam le ni te khel na te hong ngai dam min la tu ba ong ka kam mu hong dam sakin pa katum na handongin sim lei tan mang na hom bang chi yam tu pa lung đầm na tiếng thương kèn lên sông nông loan thấy cây về tu pa nắng lôi lung ngoài thấy cây siam lua pumang no luam lo tel ki pa hoi lua heu tu pa pau khan siam ma le lap phwa ana siam lua mo hu chi bang lap phwak siam ina dei khak zia kin leng athakin ki pa thoi gen hiya ibena ru khat hiya Horlicks taller stronger sharper akichia mo wai kha heu tu pa pu biak lu ni na ivek wa kha I taller diu I stronger diu I sharper diu kha dei a hi dia ivek wa Horlicks kha tang chia di hiu mi pi te na Horlicks to in pai di hiu taller pen chu le ka thei ki stronger le sharper a chu pai ki ding a hi pe ma ding dena kon puan tak ma bagin short speech ma om hia le heu tu nu YPA president le SSPP president hongki zom mai hen lamo why zo chiang ina consider amountain speech azo chiang gona Christy vunggo ching nungak ama kha lasadin anaki ing le ichidi ole ipa hwae DPI Silver Jubilee Chibai tunin siam ziakhiam pil ziakhiama hun tang di hileng tang phaban lo di ka hi chi ka theya ka ki swang la sima ai hangena polpi na ziakina chia la om ka hi chi ziakin hongding mai mai ka hi bang lampang leng gen di ahi de o chi kalunga buai ma ma ai le tu lai kha ipapi thak teu thak le thak athak le thak khol non lo le nungak tang wal khen khat kha cycling bang I ha bol ma un ka thea wain waya pata bang hiam inspiration ngom thei hiam chena British cycling team te tung tang tam lo ien khom ding hia chin cha hong kwan ka hia hiai cycling kitai te na khovela Tour de France kichi kitai te na min thang ma oma ai le sang khat zagiat som kwaligiat apan kum za le kum som sung veng kha hiai British cycling team ten khat ve ma le vual tung tuan na ananga ke wa sang khat zakwa le giat apan sang khat zakwa le som giat le li kum som sagi le guk sung Olympics gold medal cycling khat ve lel anamanwa hichibanga team dukdak lo team hoi lo team hard lo ahi ziaguna Europe cycle ball te bike manufacturer te bangin amin thang te bangin amao cycle te kha hiai British cycling team in azat di dei lowina
อาเมาละกับจวกบางอันพัลเกว่าทีมหอยลอยน้ำเมาไซเคิลสังตะเลอาเมาเซลค่ะกิเซโซเดียฮีอาจิเซียกุนะหุจิโคปามินเซียนะอันนั้นเนี่ยฮีว่าไอ้เละใหญ่บางอาทีมหาดโลในนี่ละว่าอมลาอยู่นะสังนี่เละนี่อินะMBA graduate ขัด Dave Brailsford กิจีใหญ่ทีมเตะบางมักกะยาหาดนาเละหอยจอกนาคนตุนเทดิงยามจิจงเฮดีนะทีมเตะเละโค้ชเตะอาเดียปันมุนลากดิดานขวดดีนะสังนี่เลนี่นะหมกวางนาเปียกินเอามาไว้หมกวางนาอาลาคิดนุ่งกุมงากุมกุกินค่ะอากาหมุปะดีงาเอามาสังนี่เลกยาดเบจิงโอลิมปิกสักค่ะไซคลิงgold medal ส้มอมลักะสกิสามปะวันโอลิมปิกนอนสังนี่เลส้มเลนี่ลอนดอนโอลิมปิกส์ส้มgold medal อมลักะกว่าใหญ่ทีมินลาอินะ world record บางสกิบอลเขียวไอ้เล่ไว้กุมมะสังนี่เล่ส้มเลนี่นะใหญ่ British cycling team ปัตติน Bradley Wiggins กิจีนค่ะ Tour de France ไว้มินถังมากิตายเตนาบังเล่อหอนละงาละอากิซอมพิอาลินฮอนละตวินะสังนี่เล่สกิเล่สังนี่เล่ส้มเล่สกิกุมส้มสุงินะ World Championship ซาเล่ส้มสกิเล่กียาดเว Olympics เล่ Paralympic Gold Medal ส้มกุกเล่กุก Tour de France งาอ่างว่าฮิจิบังกุมส้มเล่จิงโลว่ากุมงากุมกุกสุงานัสตะกากัลสวนนะกิลำทักนะอหนตุนะยายค่ะอามันอเกนดานินอามันกัจจิจุยายเดฟเบรลส์ฟอร์ดอินอเกนดานินนะหอยเปลี่ยนฮิอาฮิเราเลเซียมเปลี่ยนฮิอาฮิเราเลหาดเปลี่ยนฮิค่ะกระตุบเละกังยีมุอาฮิเงยเกียไว้สังอินนิเตงากัลขัดเบกามาโซนนะงะวายฮีกระตุบเปลี่ยนลุอาเจียไอเล่ใหญ่เบรลส์ฟอร์ดเล่ใหญ่ไซคลิงทีมโค้ชเตนบังจิดานาปันลาวาฮิจิบังกิลำทักนามาโซนนางะวะฮียามใหญ่ไอเอ็กซ์ไซส์เรจิมเตียวของเฮงอุฮิยาไอโลเลอไซเคิลจัดเตียวของอหอยโซซังอุฮิยาจิค่ะดดนาตั้มปีออกมาอามาอเกียนดานุนค่ะอปันหลากหนาวขัดนะอไซเคิลตวงตุปาตุดนาค่ะเล็มหอยมอเล็มดิกอาจัดนบเดีย adjustment ball อาจีวะอาไว้ลุยนะอไซเคิลปีเตค่ะ spirit อนุวะไว้ spirit อนุอุนค่ะอเลโตa cycle tire ka a grip hoin paizang hoi wailo a cyclist ten apuanak sil teu ka waite hui hoi taka luta pot thi na puan te a hi hiam chi enin huchi bang puan apuanak sil teu khen sak chi khong wailo cycle tuang te ka chi gol hek chi te om the hi na a cyclist chi adi bang massage gel tokitwa ka wain damna tunbaya sot damna tunahia chi zong hiai na a massage gel teu a kheng sakwa wailowina adang khata hi non wa hi le doctor siam te surgeon siam te gwayina khut sildan azil sakwa a cyclist teu kha yai khut sildan banga phatwa mahia achi changuna khwa avot luat changa hong khau mo a khut zung deu a khau pian kha su khau lo deu thei bang khat a khut sildan uzila
or ไว้ฮีลวาเละเขาลุ่มหลวดเจียงเขาอุลาอาขุดองจุลเทเปลี่ยนค่ะสุกิยามเทจีไอ้ไว้แล้ววินะอดังคัตหินอนุเฮเละเฮียไซคลิสเตนลุคำจัตุเละอปวนผาจัดเตียวค่ะบางจีบังนิบลุคำบางจีบังสางลุคำเละปวนผาเตียนอีมุดตอลดำนะหอยเปลี่ยนตัวนะเฮียจีจงเฮียนะไปนะลำว่าไว้ลูกหนาเล่ลูกคำเอามาตัวคิดตัวเปลี่ยนค่ะพอเละมาอยู่จีอาฮิโนนะไว้แล้ววินะขัดที่จะอวันติงหัวอาศัยก็ลุยละปัวตัวอาลุมนวันติงลุยละปัวที่จะคนก็แวนอันนี้ว่าทีมแวนุทีมแวนสูงค่ะอังวินะเจว่ายัยอังว่ารองอนุน่าเสียก็เฮเล่ไว้นี่หนึ่งเลวุยเทมของอินค่ะอาศัยก็เตะกลมหลักของอันตุค่ะอีจะได้บังหอยตายเทโลสักเทไอเสียกินจีน่ะยัยสเต็ปหลักเดียวอีตาเล็กที่เราจิกไงตัวน่าได้นะคะบางเลพัดวามทำเก่งเตะจิเทดิเตงเงินไอ้เหี้ยยัยไงตัวน่ะตั้มเปียนตัวน่ะตูเลี้ยตัวน่ะสลัมกาลอินเนวะไว้โลวินะขลัมกาลเลนเนกีเกฮีวะไอ้จิตเตหุนะบังจิบังปันละดิปันนัสตักเลียนเลียนทุปีตักวลากดิ้งจิเปลี่ยนค่ะมิลิปาเดียทิลฮักซาเลฮิขัดกีเกเทียฮีนะทิลเนวจิกเตฮิลหุนติงินะกัลสวนนะมัสโซนนะอมเละสาวเปียนตุนเทียฮีอิมิหินขวาหีนะอีปอลเปียหีนะอีสับตวมเตียอินสุงเตียเฮียทิลเนวจิกเตียค่ะอีลุงซิมตั้มปีเตเปียกานี่เต็งimprovement นี่ตุงนี่เต็งเละหุ่นเต็งstep ขัดมาโซนนะค่ะอีตุปุฮิเลจิอินเกนดีว่าshort speech ไอ้เสียงนี่นะยายบานเย็นเลยก็เย็นนอนตะไม่ดีงะก็กิปากะทักกินะเด็กสักนากตันเสียกินเดนากจิมาบังเด็กสักนาเปลี่ยนเกมิมาลาเด็กสักนาฮิโลวาปอลปีกิไงนาไอ้เสียกินทุบปีก็สักคนเดียก็กิปากะHello. Kaya ila aron paudon dal hang sing kaya tulala Samson Polpi Joint Headquarters Delhi President kaya. Ama sa penin hiya hun kipa hwaile poimo taka DPI Silver Jubilee wabdia ngai na taka ohon chal DPI hiutu te tunga kipa thu ka gena Silver Jubilee kipa pi thu leng ka Samson Polpi Joint Headquarters Delhi inka wangala Samson Polpi Joint Headquarters Delhi menen chibai kon bok ngali Silver Jubilee chibai kon bok ngali SSPP and Samson Awards 2023 home na kalui kiginin kinai thaya mi 57 in award sanga while ka toppers mi 15 power mi 47 in appreciation award sangu hi Samson Awards vaigwan dia kisakhol na laya kangai to na om pen kha aile Samson thei kya hilawa boina om hetlawa Samson sunjom thayoma Delia Samson te hampa pet ma hi dan hiai hampat na eima hoi ding le ikhotang society a I hoi na dia ik kizat ke le I hampat na athona swa ding hi kana all mo gi ge khata hi le I toppers te le I graduates te school na pang te kha educated tak ma ahi huyam ahi ke le illiterate mai chi ahi awards ki hom te kha academic excellence in education ahi a himaleng bangchin educated tak ahia ahi ke literate mai chi thei chan lo pia in zatak pi ipethedia ya again no pa hi pen le educated le illiterate na a difference akibat lo na hi Delhi a lai zil dia pai college hon pai na kai mai thai college hoi pe na le na kai mai thai Delhi a pyanga Delhi a kangkhya English convent medium school
12 years akai why kids undergrad kum thum to kum li kai non diu why kids nunga leng literate mai na hi thayo exam ma dewa pass na mai dia lai sim zol la undergrad na zo mai thayo himaleng na degree na sim pe nu why to kisaya thel dot nop kinai khak le why a dot no pen na answer thei ke wa le na educated tak hi yam yai pen kha self reflect danen kon genopa masters ka sim la ya le ka professor khatin phd zo khatin ka system pen british invention a hi ich dan khongon che thei mo kwa ya ka genop zyak pen kha education level phd na ya hi le hi che to ka absurd or senseless statement bolte why kha na education level in na educated ya mai lo le na literate mai yam na education level na phd ya mai lo le ba pen in yam na education na pen hon lang lo dia na literate na mai pen hon lang dia hi politicians can cut their or civil servants can cut their le open taka misogynistic remarks ai lo le senseless remarks khonga bol je lo news khonga le is je lo why te kha ingai to changa alai zil na te apatuam lo na kidok pa he exam pass na dia chawa lai simu why kha illiterate na chau kilanga educated na kilang lo he mi tampi te lai sima apai lo zia ku ka ngai to da na kha alai sim na pen kha exam pass na dia chawa lai simu why din kha tu lai ta kana pang te mai lo le age group te yam why lungsim nei ko ma ki pai to zela why kha diklo danin kana pomsema Isyam sin na laizil na education in atup tak gaining knowledge wisdom and understanding ya te kha dahwai takin iman sakin omhi ya syam sin na again pen kha formal systematic education school yam college yam wai chau ahi ke ya college khonga leng imu thei ahi ma le mi te ai kai le northeast mi te kha aki pol changwa le a circle close circle aki pol gi ge a yai hun khonga kha bangchi chi dia yai banga iom changa kha ingai dan igam tat dan email puak dan le ipau dan ki banglo ki bangte kyanga om khom ki swaka hiai banga iom changa ideas belief system le thought process te to ki banglo te laka ki expose lo changin personality development le growth in te ding in chance te kha ki man swahi midangte idea ngai kha midangte ngai to dan thaya midangte to ki ho ki thwa changa le ki develop ki hi a midangte sanga i ham phat jok na jang phatwamin ki phat pen hi delia nau pangte kya hilowen delia laisim dia hon pai laisim thai ham pa tung tonin hi delia ta te laisim dia sol u thinapi a sol zo lo le mi tam piong hi in lama siam sin ten asyam sin nau son jom thei lowa ken khat te a marks ki forja authorities ten bang fail sakun why dana itwa lo kha hampat hwai lo a ban why dana delia na pangten twa lo kha hampat dwana himaleng bana amaute in lama siam sin te kha a hin nau le a career zu risk ka frontline a panga why kha asyam sin nau ama ban dingu bing himaleng pathianin amaute nu se lo dingin ama ban diu gelpi dingin chi kamwang he ei khopia omte frontline na iwa pai thei ke ya himaleng I ham phat na zangin laisim hat takin kukalin I feel cha pen hi som igama dia hi thei bangin ipan lani Delhi education level sang ichi lion igam political le social climate aki kheng le yaite kha lungsema pai ko ma I education ya mi career line a pai to zel din poimo ka sa adia ka a tribal Christian minority ki ziakin ate minority adia le minority ki hi dia ki hi government affirmative actions te hampat pi zonon lo hi danin kumtenga government exams tom result te apani muthei ahun laya government hampat na hon pyak te ilak siam ke le denchanga ahunon ki khel changa ei gendi bangmam non lo ding tu laya misconception khat inai o hai le kha lo tampi inai le social capital on pe thei din chi hi ya kha lo tampi lakin kholo tampi la sum tampi house chu hoi mama a himaleng sum kyain bangma tanen tungzo lo ding hi a minority te adia minority a double triple minority te adia kha I social capital nga theina sun kha education chau a hi a wai lampang I focus zole hoi pen ka sa hi wai zakin tunia DPI silver jubilee zanga
ฮอนไปคมเตแตงๆเสียมสินนา education ตักไงป่อยมัวอีกำเลยนามาเดียกัลส่วนคมดิ่งเงินกัจฉาเลยยาติงเงินก็คนสาวดีเก็บปากแค่ที่ป่าหอยลัวYPA President และ SSPP President อินทุบันพาตักนหนพวกเจียกุนและโนเทนปอลปีในอิตฮีถ้าโซตกันนหนพวกเจียกว่าฟังไอ้ของใครจะเกี่ยวเพนพานะฮีจีค่ะถ้ากาคนเย็นเห็นล้านเดินดาก็คนปวนสามาบังอินลัสดิงคริสตี้วงโกจิงอิสัมเดียไว้จดจังเงินะควิสค่ะไปที่ต้นด่านควิสในดิ่งเฮียไว้ค่ะปูซุมท่านเลียนส่วนตักเลปูบีกินขันบางค่ะลาหอนสักคริสตินลานสักจดจังเงินะห้องกิยิงอามุนวงลวงงานเลี้ยวมาYou raise me up เจ้าคนเสียเทกันนะจูเนาะสักคอมเวกเท When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, and then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can.
than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Equipage.ประมังของไปตัวเลจีนะก่อนสัมมาสดีประมังบีกินขันมังเฮวตุปาบีกินขันมังคุยใส่ดีเฮียอีต้นนาสมเลงาเจ้าใส่สมเฮียหุ่นห้องต้มเล็กกว่าชนสมของเจ้าดงเดียกิสาฮีฮิจิดานะฮิจิดานดิ้งเฮียดนนาฮอนกิตจังอินะอัฐิเตียนะเกียนปาโลนะอดิงมาซาซาปะมังอินะฮอนเอนเดียดิ้งตัวเกียนงาลจิอมโลดีปะมังอินะกกเป็นข้าดิ้งมาซาดานากีสิมดิ้งฮีไว้จังอินะปูเบียกลุนทุเซียมนาจักินะกิปามันเลอมเทดิดานะฮีอาสร์ตีเลฮอนปันปีดีนะกาฮอนเงียนะอดีกหงกิจิจังเงินะกิปามันบิสกิตฮอนเปียกสักดีนะอิงเงินะฮีตุงคุยส์เดียฮีเลอลุงนุถอยมาปูปาไปเตปูปาเงินดานเลอากิจันนาเตนิเวปัวพันนาปันสนาดอนนาหงกิบอลให้เป็นฮิกิบอลฮิมอกเกียPTC General Headquarter in Aswa Kia Kwai Pansana dot Nahon Ki Bol de Kahim question number khatna na ki jingole hijdan dinga hia question tingtinga kha dot na option thumam dia koi pen kha dong di mo hilele risk khak le kha adiklopi mogen hile negative marking om di chui tuan lo question khatna donna khatna anangai walem paite namin pupangi na dante agel thoin bangchik kumin akinei pana option khatna kha sangkha jakwa som nga malam option ni na sangkha jakwa som nga le sangkha jakwa som sagi vel option thumna sangkha jakwa som gel le nga nu athei hongting wale hi han gen ngalo le dike asastena ki pawai hun atom na dina hi somtiam don nani na pupa ngi na dan te kwa so khia ka hiam option khatna Paite National Council ni na Paite Cultural Society athumna Young Paite Association athei thiang tingole Paite tribe Paite okay adike nidanga Paite National Council mom to kha Paite Tribe Council donna thumna pau ahi kele okai tuam te laka Paite ngena dan te zal lemsa takla ta omkhalo koi pe na hiya wai Paite ngena dan te zat lemsa takla polomin chen pawo kai lakam wai laka lemsa takla khaklo koi pe na hiya option khatna ngen nung pau nina tha do pau thumna lam ka pau koi pe na hiya hong ting wala thei pen
เฮ้มาฮอนเกียนทักก็เลยดิกโลดิเกลำกระเป๋ายัยเป็นอีกีเอซุเกนนาดีนะอีเกียนสาวไม่ยออีไอ้เล่ว่าอย่าไปเตงเงินดานปมกิจติข้าเป่าเตก้นเกียนสาวไม่ยออีกีเอซุเกนนาดีนะขันนาบุกปีเป่านีนาดับจัลเป่าทุมนาขทักเป่าลีนาลามจางเป่างานาโลสาวเป่ากุกนาเงียนนุงเป่าสกีนาตีจางเป่าเกียนนาเตดิมเป่ากวานาตุยเจียเป่าสมนาวาลเป่าสมเลขันนาทาโดเป่าสมเลนินาลุเสยเป่ากิจดานะฮิลำกระเป๋าเป็นไอ้กิสุบอยนะเด็กก่อยไม่ฮิก่อยส่วนลีนาปูปังเงินดานเตปัวทันนาปัวพันนาบังจิกกุมินอากินัยขะเกียoption number 1สังขจักว่าสมกว่าเลลีนีนาสังนีเลลีทุมนาสังนีเลสมเลทุมเกียนไทตาดิ่งไทตาประมาณมั้งดิกโลอากินัยคักโลกุมาฮีดิ่งไทไรอาดิเกยัยเป็นเกียร์สุเกนนาดีน่าอีเกียนซาวเดียมอาขัดเวนาปัวพันนาครับปูเอสหนึ่งสองหุ่นไหล2004อันนี้เวนา2013ปูตัวขันหาวประธานฮิไลฮิมยัยเตโจบังคัดดาตังเงินฮิมอังานาปูปังเงินดานเตจังไทยดิ้งกิเกนเตละกะก้อยเป็นอัตเตลขะเกียปูปังเงินดานจังไทยดิ้งกิเกนอมินจินไว้เตละกิเกนขะโลก้อยเป็นนะฮิมoption number 1ข้อสุงฮาวซานีนาไปเตนำไว้หอมเตอาทุมนาสับตัวมดิ้งไทตาดิกโลดิเกยัยเลยคนสิมไม่เดียมคุณเอาเดียมกับสิมล้วนตามไม่เดียมโอเคไอ้เลยอีคนสิมไม่เอาเลยยัยอีไปเตปูปังเงินดานเลยกิจัดนาตีนี่เวปัวพันนาสังนี่เลยสมเลยทุมดงจุยอาจังทีเดียกิเกนเตขันนาอินดงตาไว้หอมเตนี่นาข้อสุงห้าวสาวปะไว้หอมเตทุมนาไปเตนำไว้หอมเตลีนาโซลกาลเสทุเข็นตุเตเจียฮีดนนางานาปูปังเงินดานเตบอลพัทเทก้อยเปนะเฮียกว่าเตียนบอลพัทเทมอขันนา PTC General Assembly นี่นา Zomi Council ทุมนาไปเต Cultural Society ดึงไทตาPTC มั้งดิเกนู่นยังอีดนนาอบานาเฮ้ยข้าอีบังคับเทคุกัลเทียนนะเฮ้ยตะกี้นั่นยังไงวะเล่มอันนัวยากิปเตละกะกันตาเฮลิเนยกิจีก้อยเป็นอาฮิเทียเดียออปชั่นขัดนาเกลนีนาจงทุมนาเงาก้อยเปลี่ยนให้ทีเดียยัยไปที่ปูป้าดานะดานตะกี้ตอนนี้นะป้ามาป้ามามุงว่ามุงบังดิกยัยอีมุงอินันดงที่อากิปะหัวยัยเป็นข้าอีไอเล็บอีเป็นไม่นิยมกระตับไปจากก็อี disqualify สักดิกจีตะกี้ฮิเลเล่อามันข้า question เห็นข้าโลฮีฮิเลเล่เกี่ยงสูงเมียจากก็กิสวนลาจากก็ฮิยันยัยข้าคนเกียนชาวไม่ยอมฮีไปเตปูปังเงินดานเล็กจัดนาเตดงจุยากันตาเขลีในกิจีตูบังเฮียมิจิเลอินนากันบุลเกียนนา
abik dewin gan ta khelineya ki gente kel ui vok belam bong sakol sial le loi chi te gamlak sa hi le sakhi sanga lian jote ho jaga gamlak sa zong le ngau ti tel khalo hi yai pen kha i pupang ina dan bu to ki sai hi sagina tulaya khovel boy pi third gender transgender te mi asim ahihia bangjakin transgender tu lai current issue to ki sai mom khana option number 1 mi ina asim khai transgender te nina mi ina sim ke thumna amau to ki sai bul theina ding bangma again kha ke ding theita azyak to gen ngai hi to mang again omya ding thei hi athum na pen mo bangma again ke mo diglo ding thei diglo aile heja close option thumin chin ni te hi ke le chu khati te jakena ni tanila dia mom hiai pen hi bangkhat i hicha direct ka question om lo chin hiai pen hi mi in asim ke che ya ke mudan azia kon gen di anangai bolem paite pu pangi na dan le ki jan na te ni ve pu phan na sang ni le som le thumin tu lai khovel boy pi third gender te gen khang na nei ke azyak chu mi akichi chiang in numei le pasal gen na hi chi hoi jaka numei la ki chilo pasal la ki chilo te kha gen khalo hi hoi jaka kha i mi a ki sim lo ki chida na hi i bangkhat huna ki no sim jakin hei pen hi bangkhat i controversial sim huai penin numei ka hi kichi hiam pasal ka hi kichi vel siang din chin ya idan bu kha alai tak ki gel khalo hoi ja ka hi a chiang ya i bangkhat hei pen kha controversial sim jakina question raise utu male sunga raise thei kon chi di hei pen ak ki zo nung cha question raise no lo dina hei pen kha hichi kum no mo male gen thei lai om lai he pa pasal ka hi akichi le siang numei ka hi akichi le siang ajak chu ya ipupa dan buina mia ki gen changa numei ai ki le pasal che jaka akop te kha gen khalo huna kin osim jakina question kuana somle ngata na ki bolna kuana ihun sak mai diam kuana pi sal kichi bangahia pi sal kichi bangahia option khatna pasal ji nei sa nina numei pasal nei sa te thumna ji si san pathoi gen na hi ding thei os ki kya hingan mukha chelo kholi hei pen hi cancel mai dia khatin hon pan pilan mu na pai to mai yo mu pai to mai yo hei pen question cancel dia aman kha hon en di mu pai to le kata papa kon samai di alem tang pen hei question pen kha cancel chi dia mom answer kha pasal ji nei sa gen na hi hei question somna mung nang kha mo mi na na en dia ko ding ma sa pen ha question number 10 na sisan pallo kichi bangahia option number 1 yai peni limit mai di kum som li chang noi lam te don di chmai ni o kum som li chang noi lam te don di sisan pallo kichi bangahia khatna hello option ki gen lai lo yai question le cancel non mai di hi azyak chu question ki gen kin mak ki dong ne ka ja disqualify question he somlani na kon dong mai di ding the ki chima na ki chima kha ko ma ding oilo paite mi hi theina ki gen te la ka koi pen atel kha kiya option number 1
มีอภิยันนาปาไปเตะออปชันนี้นะมีขัดินไปเตะฮีจิทุบปุกนาอบอลเนียกิปันไปเตะหิไหมทุมนา PTC membership เปียดิ้งไทยตาก็เป็นอาลาสเป็นมั้งเพราะอันนั้นนุ่งเป็นมั้งฮีอันนั้นนุ่งเป็นดิกโลอันนี้น่าเป็นเนี่ยน่าเป็นอาคันน่าเป็นมีอภิยันน่าปาไปเตมั้งดิกโลเฮียกวยชนคนเกียนทักก้มกวยชนคนเกียนทักเดียมไปเตมีฮีนากิเกนเตละกะกวยเปลี่ยนเตลขักเกียจีเห็นจินมั้งโดนนะคะไปเตมีฮีเทนาบังบังอะใหญ่ใหญ่ฮีจิดานฮีมมีอภิยันนาปาไปเตฮีเลอามาไปเตฮีนี่นะมีนุเมยขัดินไปเตมีขัดภาษาละอันนี้เลยอากิเตนนี้อปันอามาเลี้ยงไปเตฮีทุมนะมีขัดินเกยไปเตกะฮีจีอาทุพุงนาอบอลเลทุพุงนี่อบอลนี่อากิปันไปเตฮีเมมเบอร์ชิพฟีเปียกทุกเย็นคาโลวะฮีเฮ้ยตันนินจะไม่วะยายดดนะสมเลงอากิโบลายายเตค่ะเดินของจังอินะเฮตุเตนะพาลุเลDPI WhatsApp group กับคิเลงอันซาร์เป็นอาหินสตมะฮีกิปาเกเฮตุเตนะหุนันเปียงจักเกนกิปาทุกเกนะฮีไว้เจ้าผู้ซุมท่านเลียนแอนซันส์จีเดียน่าเฟลวัวว่าน่าปูกินขันบางเละที่ปากว่าว่าน่าเดนะลาใจลาเสียมตะกันไว้สักคริสตี้อย่างอะไรกี่ปาทูอัฐกินเกียนอีโปรแกรมที่ไอเทมที่ตำนนเฮ็ดแล้วว่าเฮียกินโลละฮิโลละกินละเฮหูเกดียเฮวตุเตตุเสียมนะเสียกะนิตากันจีข้าออกมาเฮียมั้งฟิวเจอร์เลยไบรท์มาคนจีเดียนุปีเตอินอันวันดิเดลเฟฟูไงนอนเรามั้งอัน ready to eat ข้าฮิจ่าของอิมาข้าของไปไม่เดียฮิตาบ้านน่ะ talks on public health ดรเนมเทียนไงกุยเต associate professor JNU ใหญ่บังค่ะอมกิเกเราดิ้งเฮียคนจีไม่เดียมั้งมันคุณทวีงตักฮอนโบลาอิลากาฮองเตลาใหญ่ฮอนเปทให้ดีงะอิมุเซียกินอิกิปากเป็ดมาตุนอามาหุ่นองจังดินกัสซัมเดียไว้บานา felicitations ตอนทำตุงตวงเตกิปาปีนะหุ่นจีค่ะดรเกรซดอนเนมจิงเล็กเกรซยามเลียนวงินฮอนละงาลดีวะฮอนละจอมงาลดีวะมั้งไว้บานา report come vote of thanks ป้ากินมุงกุยเตะของฮิดิงยายเต็งทุ่มข้าฮิจินะบ้านนี่น้องกิจมไม่ดีมั้งอีนะคนสับทักไงนอนเราดีนะของกิจมดีนะคนสัมซุนนุงผ้านิตากผ้าจีดิยาขวาเลมยันซิมตา thank you Ellis Biakim for the kind introduction ตุนียไปเตอินเดลีไปเตอินดงตาเตนฮิจิบังเดสักนะหุ่นนะหุ่นเปียกเสียกุนอามาไซนะโนตุงเละปัทยันตุงอากิปาทูกะเกนะยัยอีเกดริงว่าอารีเลเวนคนเราเดียมาเสียค่ะฮิเลเลลอยอีข้อต่างข้อสักหนาวต่อไว้ใจให้กับ subject ใช่ไหมนี่ให้อาจีนี่ว่ากับ subject กับ discipline ต่อคิดตัวเสียได้สักตะการนะฮอนพิอากุจูอหิเดียกับกิปากเป็ดมาหุ่นสาวคนละกี่เดียตอมจิกไปเตะอีข้อต่างข้อสักดานุเลpublic health จิจังอ่ะข้อต่างดำเทนะเฮียไว้ต่อคิดตัวดีนะ relevant เทต่อปีนะกับฮอนต้มจิกกับฮอนเกณฑ์สมเดียตู้ตุงอ่ะอิทิลตัวอีบวยนะตัวบังูตู้จังอ่ะข้าศึกลำหิตาอินจิน
ดำเทน่าลำอีฮอนไงตัวจังว่าลำก็ข้อส่งบางอีฮอนเนี่ยจังอะค่ะตัวให้ violence อีจีman-made disaster จีดีฮะ natural disaster ฮิโลวินจิน man-made disaster ให้ค่ะ preventable เทค่ะเห็นจินฮิเลเล่ governance เล่อี politics อุเซียกาค่ะฮิจิบังทิลcrisis humanitarian crisis มีหุ่นโลตะกาเฮีย violence เซียกาสีตั้มปีเลอินาอมวะไว้ค่ะบางเซียกาอิจิบังอาทิลตงอิจิจังอะค่ะอีกิไว้โฮมดานุอีกัม politics สุa failure เซียกอะเฮียไว้ค่ะข้อต่างดำเทน่าอิจิจังอะค่ะนัดนาอมละว่าข้อสักโจฮิโลวินจินลุงซิมดำเทน่าตักษะดำเทน่าขลัมดำเทน่าอาโจจังอะข้อสักอะไรas a community อีขันดานุกิตวักวายินค่ะดำเทน่า well-being อิจิค่ะอาหอนตุนะอีทุกินุเลอีไปดานุอีข้อต่างกิปีดานบานวะเลอีทุกินุมอ religion อีเบียกุปะเทียน Bible ดงซุยาเลฮิจิบังดำเทน่าอาหอนน่ะทุหิลอี Bible ว่ากิทุหิลนะค่ะกิเดย์ดันน่ะนุเมฮิเซียกากิซิมโมเลกิเดย์ดันน่ะบังเลบางทีเดียอีขันโตนาดีว่าอีดำเทนาดีว่าข้อต่างดำเทนาเดียค่ะอันนั้นหอยโลไว้จังอันนี้เลนโลกิเดดันน่ะจีบังไว้ค่ะตัวให้ public health อีจีa concept a definition international level ไอ้เลย World Health Organization อินค่ะ it's not merely an absence of disease but it's a presence of mental, emotional, and spiritual well-being. Achiwa spiritual ha a definition ahon hapthako ahia. Why hiya definition bangi etjang ina tuna hiya ay laka aniu pinapan aupa pentan tuna Inndongta leng no ngai dana dam thei na banga hiya chi bang Inndongta leng atal tak pen hiya tal tak pen bangin ke ya de adam theina chu ka sung te le ai ke le ka ke le ke ya independent ta ka du ne thei ai ke le kwa ma pan pi ngai lo wa ni tenga zun tha thei dai leng thei ai ke le social life a active ta ka om thei chi bang a definition no hedi tangwal te rol nungak tangwal te bang dong tale bangano wa de adam the na chile hoi taka lai sim the kanule pa te hon lamet banga kam bang mu the chi khong wai kha ke ya da dam the na mo ka societal expected roles ai kele function ka perform the kha ke ya da dam the na ahia wai zaka idin mun is situation bang bang status economic status ne ile lampanga I khosak na lama hitale why in kha idam theina I health outcome achieve hiam why kha determine a here social determinants of health akichia public health zilten kha medicine dam doi tang nek chau kha dam theina hi ke ya I social life, social determinants iti janga in sung khosak na relationship in kwan kitwa in kwan kinana ai kele in kwan kitwa lo chi mangle ilung sim dam theina dia kha hoi lo in jin thil dang tenga le hon effect ve ka hiya tuna a khotang din muna lamka khotang din bun mangen tale tunai sekena vision lamka ten ya thuge nale bangyam vision lamka dia ineyu economic sustainability hitale dam theina lam tuam te anaki kumwa why to ki zoi ton deuina tuna alam ka focus in hon gen taleng
i boy piu chi mai ni public health problem dan ina gelle ni dang ina HIV AIDS bang tampi HIV AIDS ya kina ina siwa hoi cha tu tung pandemic bang a controller lo mo thil kha i controller hi thei tan te ina hiwa hoi public health chi khotang hin khwai hon chi chang kha individual health hi zolo in chin hoi jaka intersectoral collaboration kha na poimo lwa a professional te hitalele discipline tuam social science apan hitale a doctor te hitale a engineer hitale urban planner chi bang to lamka bang ye changa agam igamu kha hawa hausa a weather le nuam hoi changa agricultural production bangale tekhin na geographical indication banga patent rights khong la dek bang hile pineapple chi khong hoi changa imal tau mo imal taniu san thak chi bang hoi mun igamina i asset khatu i natural resources te bang ukha hoi te bang tuna promote ina sectoral tuam collaborating bang chile sustainability economic sustainability leading to livelihood and healthcare why intersectoral collaborations there khotangina thil I collective takai hi theyu kha tuna eloi kha I uniqueness na takku kha Inndongta household council banale local self governance kinei mo tu tungi boy nawa ITLF ina self rule declare china news khongale on bangkhadwa why topic khongale debate oma why self rule akha ken kha ko paite zomi te abula pan le ko local self governance nei ka hiu court case chi khong bang le kiteng ai ke ki khen twal that na ai ke le kinak na chi khong banga paite tribe council ki nei mo cha governance hoi taka ki pai hoi changa mi I khotang hin khwawa anei lote dop kang chi bang hoi bang le khotang dam theina dia kha ana poimo ma hin chin hey collaborative taka hichibanga community living in a ukha atamzo to a modern society lama khangto na modern saka selfish deule isolate dewa khosak chi bangkha ilung simdam theina de ana hoi hilo zo inchin to a hicha voluntary work le da ni le ki pa niya ki wap chi khong kha idam theina diwa kha ana hoi ma hiya developed countries western world US Canada chi khong bangale study tampi anabolwa social network elderly population laka social network nei hoite kha adam theina ule sawahi longevity in terms of their life expectancy chi bang hoi jaka mi hingte kha social animal hi na zia kun kha imi hin pi te ma to kitwak taka om khomin kha dam theina lian pi on na tu na hi why jaga public health chi changa individual health hi lo in chin there are many issues that we need to address when we talk about public health mo medicine ichi to healthcare bangle hong tuam zel medicine ichi changa curative dam lota dam doi ne ngai mo hilele healthcare ichi changa care ichi changa I taka kikep why taka kikep le caregiving responsibility tuamom I elderly parents te I care ai ke le insunga damlo te I care damlo khel lo wale mani ki za twa ka ki care in le dam theina lian pi hon tu nahi why jaga care ichi kha caregiving to medicine kha ki banglo hi medicine ki depend ichi changa chu a last stage ong hita mo hoi jaka kha
public health in ka preventive aspects prevention of illness and promotion of health ahia wai kha bangchile bangcha hongom di stakeholder tuaminiwa i society ya tekin naina 19th century Britain banghon gen taleng wai hun line kha John Snow kichi physician German physician biologist aman kha hiai cholera kha wai hunin kha London area kha cholera na kha ahong epidemic mi tampin lian siwa wai kha a culprit kha tuya omahi chi hon mukhya tuidon nekdon sanitation water drainage wai te ahoi lo ja ka kha wai na cholera kha ongomahia wai aman kha public health intervention adia kha thil governance policy making te i politician te i bureaucrats te hitale why huchibanga dam the na dia kha inek ihui di kumo itui donu why changa i infrastructure apoi modan why jaga kha intersectoral collaboration apoi modan hongena lamka khosung bang new chikhia hilele accident bang tamatam lampi hoilo aikilele rash driving chi khongbang wai kha the incidence of accident and then mortality mi accident jaka si bangza io mwa chi bang lamka khosung bang analyze le hichi banga si na twa khong preventable ma mai chumo collective effort tak nei le wai changa i politician teu hitale athil ahidi bang takina paile kha dam theina lian pi on tun dia hia wai zaka public health in kha medicine chawa hi ke ya I governance system ule yai feel tuama development lampi ya kha thil collective effort mi lampi bang hoitale itui nek bangu in tengina safe drinking water bang mutale hoi zo changa electricity bang in tenga tungzo tale kha bang chituka na tampi communicable hitale non communicable te kha ki prevent the hi chi kha ya adang khat kha tu lai kha non communicable disease si bangle I lifestyle jakuna atamma ma ei loi kha an nek bangule limalim mo hoi hoi the hilele ni danga kha ipi pu ten kha occupation ule agricultural ma hinchin an khong ne tun nu wai changa na le semu tu lai kha elon kha inek ku kha I food culture kha ki ton ki pai lo in chin hilele why exercise le ai kele physical activity kha tom why zaka zun khum nei bang tama ki tam mo bp sang blood pressure nei bang ki tam hi chi bang hai thil khong kha preventable aspect kha thin chin why changa cancer incidence bang I honet changa northeastern state bang one of the highest incidence of cancer in India and most of the reasons is oral cancer more tobacco consumption smokeless tobacco gutkha khaini chi khong bang ki normalize smoke mo it's like we all think it's part of the culture hilele it's a slow poison why jaka oral cancer asile kitam hichidan dewa lifestyle khong bang le to Inndongta hitale I community collective effort kha hichidan khong kha I condemn diu hile khotang dam theina dia kha khotang I hong dam thei chang wa kha lai sim bang le hoi taka hong pai thei mo hoi changa economic productivity a hong sang chang kha I nutrition leong hoi chang kha dam lo na kha hong kiam why kha it's a virtuous cycle hinchin vicious cycle kha iom lo diu mo why jaka hey violence to tung violence bangle it's a vicious cycle of violence going on corruption ja politician I mean I would say corruption poor governance accountability omlo ami pite na tanle enkha awareness le ki nei lo bangchile I elected representative te bangu hoi taka na sem sak thei di wa chi bang why bang uchidan dewa kha collective taka kha
elected representative bang te mangule kha activate the hi adik lo le na thia diklo ai ke le hiai kha khota nga dia hoi lo hi chi kha hiai teng khong kon gen dia azak chu khotang hin dam thei na dia kha hi chi banga intersectoral collaboration poimo a stakeholder to mi omwa from religious leader to elected representative wai changa position to wai cha ami malin le duties inewa wai kha if fundamental duties is changwa kha then we should talk about our fundamental rights wai kha public health in address u tang pe hia ni danga history of medicine bang history of public health khong bang le 18th century Britain khong banga to eloi khosak dan din mun anahiwa Frederick Engels kichi khat amale he's a Marxist philosopher aman kha the social production of health social production of illness hoita kenana study conditions of working class during the industrial revolution in 19th century Britain why bang interesting ma mo I working class I labor class te o ekele eloi bang le working class khat ki hi e chu agricultural na le ki same azo changa ya Delhi bangale white collar job better opportunities dia tampi hong ki pai hilele in that process banga waya igam khanto na dinga thil apoimo ipya ki theu I cha to vision lamka bangin lamka how do we see lamka to prosper economic condition social condition to health outcome kha yai teng kha ki zoi ton ma hi wai zakina tunina iton danu kha athupia meeting society tengin anei wa hikia wai zaka hei kha strength to hia strength kha promote di khotang khanto na da khotang dam thei na dia collective work we should hi to zel diu isuk mit lo diu hei kha hi same diu hi chi tom kimina kon ge na hi ka ki pa ke Akipa Huaya, Dr. Thian Guite, tu nini laka, kipa Huay takina, in lama kipa tong paiveng venga, YPA General Headquarter President ay lakaoma, aman ka DPI Silver Jubilee lom dekka hiuchi ka naza aman le, I denzeka meeting kin, atung na le batung nailo a hay lamon de veng hiya ama le la kaung paya ama kha tut nang ding zwale mi pi ten kha I welcome diung I khut I beng zia diu ama hi le lian wan thang balte YPA General Headquarter President ki pa wae DPI Silver Jubilee lobna nong tel the ya to ke ko hon sai dinga hi le dena paper hay teng kon toya hai paper kha confidential ma hi a koi ma ki leak nailo koi ma viral nailo tal pak tel le koi ma na mu nailo hi a chi kha kon puang dia very confidential hi a tunin DPI program making committee ten kha ham phat na non pyawa tunya ke kon sai dia hi le eton tham tungtuan te ki pa pi na hi a I ama sa pe ni na thil khat kon dong dia International Cycling Champion kachi chiangina namin nalung simwa mo min masapin banga doka International Paite Amy Zomi Cycling Champion kwa min adopa sa pena bange John Lalguite khotibeng diu yes uchile ei khanga dia Amy Paite Zomi Society adia Government of India Secretary Government of India level tung masapen kwa hi aminon genwalem bangong dog masapena bange dik pu vum nun manga hiya Yai tege lahia ken kon saidi na kipa huailwa mo ikhangwa dia ama sapen Ichituka
i banga sang tung pathiani namau dan dan miong piak amy ma akipa waya tuna hiayon pekhedina alphabetical order ina kon hi dia i ama sapena dena international cycling champion kipa manon on pekhedina i advisor white tak pu kha chin langel kon samdia ama ong pai laina i pujon lal guite thu kha tom chik kon gen dia ama hi le a cycling chia chi twa ma hi a cycling min kha randonnering kichin chin hai kha 200 300 400 600 kilometers atai te hi aman kha achievement tam piamua why tam piamu te laka li chau kon tak lang khedia ama hi le i 28 October 2023 ina Dakar som thum le li in 34 hours ina aman kha Masuri Dehradun Mirat hiai tengkha Dakar som thum le li ina a complete azowa ama kha fastest finisher hiya cyclist te laglaka mo achievement thu pi takahia why hitina achievement ani na hi le PBP a kichia hiai kha khovel pumpi a countries 80 countries are 6500 cyclists te lakakha ama kha a ranking global ranking 258 ahia aman kha Dakar som nga le kwa le 29 minutes and 23 seconds azo ahia yai kha PBP another achievement London Edinburgh London ahia August 2022 aman yai kha i 7 August kipanahia 11 August in Azowa a record time hi le Dakar zakhat le som le 16 hours ahi why khitina i kagen dia tamlwa achievement ya hilele i ichima banga adangi theiut be adangi theibe udle jol lal guite chi Google leu chinongom vek mai di why zakina vekin kon gen ke dia atop 9 hai kon gen dia CKB 2022 Himalayan sojourn hiya aman kha yai Dakar som sagi 77 hours a complete yai kha a previous record 78 hours hiya yai kha aman a previous record a beat hi chi kha kon genuta tuna pu John lalguite kon sama wailo i happy takin ong pain la wailo a support system pupi tak azi itak chingro moile kon samdia zi hoi tak fel tak duang hoi tak nei kha hi ya ham phai sa hi DPI na pankipa na etsang na performance world record bayat sang na ya mga sakya pu kha chin langel to nu ching moi langel li non sil sak diu ngai hi
Wailo memento hoi tak ki pa pina ki bola hiya DPI apat hiay leon piak sangal le. Presented to Pujon Khamwan Lal Guite, who completed the Paris PBP World Order Cycling event on the occasion of celebrating DPI's 25th years of serving Silver Jubilee at SS1 Auditorium, JNU, New Delhi on 27th November. Kipa huai pukacin ona ding layu la tomcik happy takin hi natut na muna no na paite tawa I heu tu pa kha question bangza hiam Inndongta mi pinten le na theiun ma uchi kagingta na cycle zatte kha pujon lal bangza man khonga na theilwain chin amasain DPI tunga kipa thu kagena tu ni nani poimo tako ni poimo tak nia phoka ka manin kipa thu kagen masa cycle amantom atam auma ka kipat tungin declaration tia triban kazanga bang tanyam zo in Scott speedster in kahieka why zo Scott foil in kahiek nona tun Madon SLR 7 series 7 kazang lel akipa waya tuna another last question nadait kanang non gen ke dia nazi itak chingro moi kon gen sak di bangal na pau dait chết khá ai bị cái ấy sinh tăng mi tiệt chú iné cô anh hỏi in chín chỉ mấy ni sa hong cái ni tun thế mà vậy mà để protein tam biến om hin ai à appetite chơi na hong kik làm chơi na sabu tui hang cái na hoa na vậy cái na hop sa kik mấy vậy mấy na theu ya pasalom te mo cycling champion na utwalet zing chang akipat na zite kya sagu tuyon hop sakun na chi diong hi Kipawai, thank you so much. Akipawaya, tuna denai chi mabanga, ikhang tua masapin. Secretary level Government of India, tung puvum mang walna mahiya amakha presentation pedina advisor muan huaitak upa Dr. Bilang Khamkon samahi stage tunga. Wayong pai lai takina umang brief history kon gains wal dia ama hi le BCom from Sindham College Mumbai hiya MA Public Policy from OP Jindal Global University onazowa hiya IS ka 1992 anazowa hiya Government of Manipur ka Deputy Secretary Joint Secretary Rural Development Finance Transport Department Secretary Principal Secretary Additional Chief Secretary Health Department, Home Department, and Planning Department are on the same kinahiya. Central Government akha Deputy Secretary Ministry of Finance, Joint Secretary Ministry of Home Affairs ahiya. Huailo amakha Advisor to Executive Director, World Bank, Washington DC ale napayahiya. Presently serving as Secretary Ministry of Civil Aviation, Government of India since 1st September 2023. Akwa in ikipapiwa tu nikha a special dia ka DPI chi kha a chairman masapen pen kha on thamsan ta
ดงจะทางวอลน้ำมาเฮียมาค่ะตัวกิปะปีมันอีเปียกดีป้าบุมลุมังวอลน้ำปาเฮียกิปะหวยมามันเฮียตันมีสาเตียเดียค่ะทุกปีตะกะค่ะปัทยานินค่ะสามตะกินะดินมุนอเปียตัวนะปูบุมลุมังวอลน้ำเฮปีตะกินะสเตจตุงะกิปะปีมันสางนินะองค์การโตดินกันเงินฮี Delhi Paite Inndongta presented to Pu Vumlon Mang Zivwanam, IAS Secretary to Government of India, Ministry of Civil Aviation, on the occasion of celebrating DPI's 25th years of serving Silver Jubilee at SSS 1 Auditorium Zenu, New Delhi, the 27th November 2023. Kipawaye pulang kami pitakin natut namuna na zwanen la pumangle bangyam khat kondong dia kathegi ge chu khatwei seminar rakha formula khanon ge na 4321 chi khanon gen diam 4321 kathegi ge banga for success banga success formula chi dan deu khat nagain kathegi ge 4321 Tului pi non phola amasai na ngai nat ma DPI te na tu ni Silver Jubilee ni nai chibangina kipa pi na non pho kwa kipa hoi ka sama ma kipa hoi ma le hi ka chi maya anam pumpi ai lung kiak ma lain hi chibang khong solkal te hon phok na kha tongom le hi in kwan kia hi loina ivek pia din leถ้าคนเปียหินกระเทียฮิจิบังอินะตูนิน DPI เต้นเลนนปอกว่าคิปะหวยก็สมามาตัวเกรซิน again 1 2 3 4 จะหูจิกะเฮียมีหิงเต้นหล่อชิดนาเดเต้นอันนังยิมใส่กุจิของกะเกนนาวก็น่าหูลิมขากไม่อยู่เฮียหล่อชินฮีเดลเฮียอมเตเฮียดีอากินะหล่อชินฮีหล่อชิงเชียดเล่มีหิงต่ำโลหิเช่นนั้นหล่อจริงเจียดเลจิค่ะคิดได้ลวดมาเสียค่ะคิดได้สักลวดมาเสียค่ะเซมินาร์ของก้อยเฮียมันนักเกณฑ์เสกเฮีย1 2 3 4คนโดนไหมนะตู้ตรงอาร์ติเคิลฮีอุฟงจำวันนี้นะปานนลาลายเกลมีก็ฮิเกยเกยเก่งขัดเตลายเกลมีเฮียมาบังอินเดลายบุขัดบังยัยซูวิเนียร์สวะก็มีเฮียอะไรละมาฮิลายบุษะตักขัดต้นบอลคิดในเฮียมาบังแกนที่คอนเกลเฉลิดอวดกสิมเจลอัตตมเทกีต่อมาฮิเลเลปอยน์ก็ไงปอยมัวมาจู่ไห้ก็เกลจู่เดลียอมเตนตัวนี้นั่นไงเขี้ยวแต่เดลียอมเตนอันนี้เป็นอปัต student young adult ในฮิวเฮียมอเซฟนาเนปันนูปีเตปาปีเตอีเวกว่าก็ไงปอยมัวจู่อาร์ติเคิลก็เกลละลมบอลดานิซิลเดฮิจีเกยเวหลอมบอลิจีนาค่ะมีเต็งค่ะจุดหลอมซาดานี่ในก็ดีงะคิเมลเทอิสากิตานาวบ้างเลกีสิมดิวเดวเวกเฮียเลตัวคนเกนตุไปเลไวกัมคอปีอินเดียเดลีคอปีอมีจะกินฮีไวเตเฮียมน้ำดังตัวมหลอมบอลิกิซิลเสียบไงฮีเกยเตลินะมอ
อาจจะชูฮักษาหน้าอินนี่นะมีมัลฮักษาหน้าบังอินกวนฮักษาหน้าบังวันนะอเลียนโจบังฮักษาหน้าจะอีวันไหนเทดิลมค่ะอีบอลเสียมเกยเตละก็เกียรติจะข้าเสียมโจโลกิสาเกยเวอีเฮวตุปาขัดินะลมบอลจีเพตินอิสาติเลกิมังสักะจีนagain ตัว again เกยดีงาฮะวุฒิของเลลข้ากิหินจินอีห้อยเจ้ากระตุ้นเนี่ยค่ะอีมีเลสาติเดลียเตมะห้อยเจนะอินละมาเตมะมาบังลีปันปีที่นั่นเด็กข้าลมบอลกิสิลเสียมไงบางจีบางของมีไงหวยสาวบางจีบางของอินี่ว่าโปรเจกต์ยอฟีสเตบังมาอิซิลน้ำมันเตบังไว้ฮีการติคุลต้มจิกก็เกลเลยเฮียคนตากลังอ่ะ1 2 3 4จะหัวก็ไตหล่อจินนะดีจีข้าขัดนี่ดีมออีกปันนักกับมัวข้าตามปีบังนี่สอมุนจินฮะตาข้านี่ของนี่ฮะตาบังเลตุไรข้ามินตามในนอนโลก็เสพปีเตบังเลยขัดบังในลุงคิมมาไว้เววฮะไอ้ลอยจุดตามปีเด็กไรฮะไว้เจียงอ่ะอีของขั้นโตจะให้เต้นนะดินบังเลย3 bedroom house บังให้ยามพิชนองฮีไว้จังกาดีบังเลย2 wheeler 2 wheeler 4 wheeler กิเดอิโซจีของไว้ของที่จะตากแล้วนั่นเด็กกันนักเรียนใหม่ๆขัดตัวฮีตัวเป็นซะกิปาวาย1 2 3 4 formula กิปาวายปูวุนลุนมังวัลน้ำยายติงินกับหุ่นคนโซดีกิปาวายตัวน่าสตีจ้า DPI Secretary ปูเจจกินมุงิสามีหุ่นโตบละมาอิดิงตาตัวนี้DPI Silver Jubilee ลมดิงห้องไปอันเดียวอเลียนกว่าเปียวมานับเวกุนอามาสเปนนี่นะ Silver Jubilee จีบายคนบุกฮีรีพอร์ตฮีเกยอนเปียกดีตั้มโจฮีแมกกาซีน่าmagazine na omvek ahi zia kina tamkon pe ke dinga tomchik che kina apoimo kasak athupi kasak mamate kon gen lel dia hoi ki changina vote of thanks ka kam siam thei to pina kon be dia report hi chi banginon ong peleng kachia sangka jakwa som ko le sagi kumina unaw mel hai hun ina chia buaina nasatak ina tua kwa wai hunina delhi mi tua sangina itom zowa polpi leng khat kia oma wai tu siam sin polpi a hia nu le pate aki involve tak thei ke ya hima le buaina yon tua changina napi tak gamle namwai hon sailo theilo a hia siam sin pol heu tu te kha agim ma mawa huchi hun laina nu le pa te na ivo ipol iveka itil theina ding pol pi khat ibol ho ya hi don pi don ke khong hong tam a hi manina china hong ki kum khomu bang tan hiam le amin bang za hiam suggestion nom nungina atom lamage ni na Delhi Paite Inndongta chi hi ahong ki thukim nau ahia hi sangka zakwa som kwale giat kum ahia iboi san layu ahia wai akipu nung ina khanto na nasata komina Delhi akipanen leng I saupi gen kei ma le hang pan nasata ka ilakte ziak leng ahingei dinga kilem na ahongom thei ahi wai kilem na hongom nungina I heu tu masate na AGM ahon nei layuna second AGM ahon nei layuna hiai ipolpi bol hi boizaka ki phutkhia ahi to ichibanga sunjom to lai ding I hiu hia sukbei mai ding hilo hia chi khong ki kumna na sataka oma wai hunina hiai hi ikhan to na dinga poimo ahi hoi ziakina hiai hi ipai to saklai ding ahi apoimo te hiek dia uchina om to lai hen chia thupung na ahon bol ziakuna
ตุนีนะ Silver Jubilee ลมเทฮีจีฮีคนเกียนมาซาเฮียนล้านยายหัวหน้าอากียายหุ่นลายาปอยโมไงเป็นนุตัมปีอมเตลกะกำเละบางมุนเละมวลในดิ้งเดลฮียจีคงปอยโมไงมาเมาเตลกะขัดอาฮียไว้ดิ้งโตกิไซนะ DDA คงอาเลงแอปพลิเคชันเขียนะสาวปีอันตุงว่าอัตบเป็นนะahong government policy yong ki exec ziagina anamui kha a himale tu ta na ipoimo tu huai hilai ina ikoya tua anatop san penu bangleng ki hong sim hia chi thayo ma hi manin imaban nei lai I hi mabana ngai tua khom ina e paite mi omte na e hiai isut job tua khilo hia chi hi ka report a kon tel sak ut cheu a hi hoi banina I hiai hun kum som ni lenga sunga chiamte tham asep khiak te ulaka thupi ka sang mama khata hi le I magazine aleng ki gela I agra mission chidiama ya hi songtal kwa pa chin khan pawina ngen na anapia a atanu le atunu pasal nei ya agra ki ma hoite vazon khiak sak ding na angena ya hi hun laina mobile kichi tua ine ibangina keya landline leng tom tamnai zik jek lo PCO khong hiya hoya a hote na genu khatchu heutu pa vum swanina hoi laina mobile ania ya hoi kha hoi ban na heutu pa vung zamwan ni na apai na deugari ngai tua saka huchia kha mi nga heutu pa vum swan heutu pa haus swan thang heutu pa chinjason nu ngem khozam le tangwal kam siam ye tengka bakwan veng kilometer zali lam khong hidi hoi lai mobile tuai nei banga lo himale I vazong khiawa thupi kasama ma tu nungai ngai tua changin le hai te hi chiamte thamma ma hina ka koi hoi bana mi haksa khen khat delhi ang pai wa amau te hi Gujarat khonga semna vazongin hoi kha I lo sama hong ki paina ding thei nei non lo chi khong sum khong an ngai tua sakina uchina pai sak polu oma hai te hi sao pi kon gen kei dinga I magazine na isim dia I thei mai dina ka ging ta a hoi bana I DPI office kha registered society hi na dingina permanent address angaya office address dingina hoi dingina in ana nei bangle yom meng tuna tu tampi yom ta himale hoi hon lai na tam khol kia heutu pa chinjason ina falta kina I aina na jang saka address dina so pia kizanga I tuina amana in leng midang khutana zuwa kheta hoi bana I vaite mina omta hi manina china ahon ge na tuina pa khamkan swan te in kha kizang no na himalaya hi AGM ina approve ngai hi ziakina official taka ki kheng thei nai lo a hi amau tunga kipa hwai isama ma polpi sigletang na kipa thu khon gin a hi hwai banina I upoimo mama gamle nama dinga hi tampi o ma hwai te laka hi donor to zepeda chi khong tea boat coffee chi khong hwai te to coffee boat chi te khong to pangko mina mei niguk la apan ni giat niguk apan ni sagi sang ni le giat ina lamka muna single lane based farming in the hill areas of northeastern region hi avakineya lo chingma ma ina akizo theya hwai nung ina
กุมสังนี่เลโซมินะมาร์สนิสมเลขัดโซมเลนี่อินะ development of animal husbandry and allied activities of sustainable livelihood opportunity in the hill areas of northeastern region yahi Ivy Road lamkama akineinona hoi khit ina 2011 August somni 2011 ina northeast scholar kichi yahi Shriford auditorium akineya hiai bangle thupi ma tu hoi ngai tua chianga heutu masate thupi na kimu to hiai ki phadek lo tua vaipo lel te bangina ki phadek lo hi chi ka mukhia a thupi ka sama ma hi August somni le gia sang ni le somle thumina I the green workshop and seminar kichi Rayban College Niwalamka June somni le khat sang ni le somle li ina akineya August somle thumpena hi le Ministry of Donor hello hi te kha Ministry of Donor te na on sponsor na panwa ki nei the a hi hoi banina DPI ichi kha denai gen ma bangina I tu ama government of India ichi dia registered society khat ahia Delhi government noya registered society inei sunu ahi manina hom tho huai isa a hi a memorandum of association khonga kigel bangina paite zomi Delhi kimle kianga khosate poimo le hoite khwal na a kibol ahi manina ko ama khen to mi nei ke ya awu tu tel thei ahi himale registered society hi chiangina membership la ka nga ya hoizia kina membership akidong zela AGM hun chiang khongina akipe khoma hoite bang hi tu ni a hong pai ana hi khanai lo omte leng hon ki welcome ma a tel thei vek a hi chi hi athakina tu ni na iki remind thak a hi hoi banina gamle namwaya DPI ina olmo nalian tak akineya in nalian tak akineya ichi ma bangina akiput tunga bangjia ka kiputai chile gamle nam in na zia ka kiput ahi chileng ichi khial ke dia wai banna tuina le 3 bills ichi 2015 na iboi laina leng nasatakina panthei dan danina anakipang a wai laya heutu tena nasatakina panana lawa iswanga tutung ibuai una leng me ni thuma ibuai u akipat ina DPI ina bangpan kilahia mi chile ni thum zan dak som le khat velina meeting akisama olmo huai ahi banghia mi hi thei omding ahi china akisam meeting akisama zan kim zanung chilona upa tak I member za takwai tak te pai khomina YP to siamsin pol lama ahi thei to akipai khoma huchina initiative akila a hwai tungton ina MTFD ongki revive ahi chilengkha gen valua hidina ka kiging takei ahi hwai MTFD ina tutana achievement na te hi gen seleng ngai lo I thei sau a hi atom na pending ina handbook health book hi leng student khong hong pai kum tenga tha khong pai gi ge semna join tha khong pai omzel a hi manina china heutu te na poimo a hi china health book laibu neuchik pek tamlo ana bolu a
เฮียบังเลงมีตั้มปีน่ะผัดตัวปีหินาอิเทียเฮียเตเต็งเต็งฮีปอยโมเดียกากระเทยเตคนเกียนเขียกเฮียคุณตั้มโลเจียกินะเฮียจะคนรีพอร์ตเฮียลำตันคนขินดีงะตุยนะ vote of thanks lama ilu tu ta katum laiนั่งเนี่ยตัวข้าหุ่นโตบละมาอีดิงตาฮิมาเลเนียวจิกฮิดีอมไหลฮิจีฮิอิเทเดียตามเราดีงะฮิตัวนี้นะมีปีเตตัวนี้ยังไปคมเตจะตากนาคนเปียดากาลีวาลเวงเวงฮิจิบังพัตัวง่ายตะกะนอนตุดปีเสียกุนะกักิปากมาวัวอาศัยลำเตตุไลดากาลคัดเลงกิสเปียร์เทโลอาฮิลายาฮิจิตันอัตบตนาเฮียหุนตนาฮอนตุดปีหลายเตคนง่ายสางนับว่าตุงกิปาถูคนเกณฑ์มาซาอาฮิไว้บานนาโปรแกรมตันในเตกว่ามาอาฮิเทโลเลงอมเกียโปรแกรมมาอิมุอากิเกลเจียแต่หิมันน่าเมนูคนโลเกดีงาเฮียเตนับว่าตุงกิปาถูกคนเกณฑ์อาฮิตัวนี้เฮียบางจิดานองเปียงแค่ทยายจีอาเทโลบางเลงอมคาเทฮีนาดักเตอร์เนียมเทียนไงอินะเฮียโฮลตีฮอนบุกสักอามันโตฟังบางจิดานคอนเฟอเรนซ์ในคอมดิ้งอีฮีจีอามันฮอนไซปิเซียกาเฮียโฮลกิบุกเทียฮีมันินอัตุงะกิปาทูอีเกนอาฮีตัวบ้านนี่นะเฮียบางน้ำมุดีว่า Horlicks จีคง taller stronger sharper เฮียเตะบางจิดานองไปเทียจีเล่เฮียเตะอับเรในตัวกว่าเตะฮิดีนายยิงตัดดีว่ามาHindustan Unilever Limited เตะอาเฮียอามาเตะคิดว่านะปันปีนาอิมุเทอิเซียกุนะอิกิปังมาอามาHULเตโตฮอนกิลิงสักอิประธานผู้เบียกลุนโซเตเจียกินะขุดขัดไว้เบงอามาตุงไอกิปังมาฮีตัวเกียเลี้ยงฮิลาวินะออฟฟิเซอร์ปอยโมตักเลี้ยงอินเนียTrifed le NSTFD te bang le tunia I function wa dinga poimo ma ahiwa amau te hon panpi na zia kina I tunia nek ding te bang le sai thei ne oma hoi ban na I hiai tunia ki seng kia tampi te amau te zia ka ki nei thei ahi manina amau te zia kini ki pa ka hiai te a heu tu pau ilaka ong tel thea ki pa hoi sama ma heu tu pa ti roman paite ama ja kut beng non ni hi che banga na mi le sa te pan pi thei na dinga hi thei na ne ya pan pi un na ne sia ko na tu ni na isuang ma hi hi program ti a hi on su pi ching ma pastor te saptua makai te hoi ban na advisor te tu ni na kon min lo ud na ve kun kon min lo u ta himale alomina ichina kon gen u ta no te hong tel zia guna I program hi api ching ma tu hon tan phatuam ngai ta kanon tut pi zia kun ka ki pang ma u na tungwa ki pa thui ge na amau te ki pa pi nai na khut khat ve beng non wai ban na artist te tu ni na I society adinga khovel pumpia society dinga min thang te
นี่สิเดียตัวนี้นะตั้มปีหงเตลเทวะอามาเตอาร์ติสมินทังมาเตอหิวะทีวีคงะอินามัวตัวนี้อัตตะอิสระเทียนุงากจิงอิเลียนคริสตีวุงโกจิงวานะลำหอยจิงเจเน็ตมัวงฮาวลัลจอนวานะเฮวตุปามังโนอามาเตเจียกินะกิปะหวยสมาไมอีฟังสนุอีJubilee lopu hi anuam saktuan mama alive lia kipa huaisa huaite bana naw pangte tunia cultural zone neite wana present mga performance on neite amaute hi function nuam sak tu ma mai ja kuna amau tungaleng kipa thui ge na amaute jeng khatbei khut beng non ni magazine board hiya ki bola khakat khani lelina bu sim thei ding hon swawa kipa hwai sama ma pan lang na teu hi thu pi sa amaute zia kina hiai silver jubilee hi amang non loading magazine hon bol thei zia kuna ki pang ma tungwa leng ki pa thui gen a hi tuina I ken kipa thugen na hiai tan na kon zo non dia ai tua ma bana hi special number bangli omlaya banga hi conduct compare te khuta hun kapikenon di kipa ke kipa hoi ma I program le I zong zung zunga beidek ma hita am le ma himale alo thailo kisa tunina hamphai kisa ma YPA General Headquarter pat heutu pa pulian min thang walte bang ilaka hong tel thei a hi na ama ommo om lai mo ha hun tom chik hun tom chik chi chu ama chu YPA president a hiya a thei dia minute ni thum ma thu gen na hun pezwal le ichia wai zo le thil khat kon gen lai dia denina pa haulal jon in lan sa music hong kisia hong buar chuara mo wai kha lungkim na sini lungkim takai pai the na dina hu chi lo hi le ni ta kho ki ngai to ngut lai dia changan mo wai zo changina thua gen zo chet changina aman zaila oina iveka tang di le ahong i tamai dia mo aman lahon sadinga aban le kon gen bang lag di wai zo changina I program closing prayer ahon zo sakding zo sak chile wai ban le chu om lai pastor ke moalal PCI Delhi ama leng aban le hon bangkhat hon continue dia kon chi dia wai zo chianga ding cultural program mi pi jang talam veteran pu langthian mungle pu hau tunglut makai na om lai ding a hi anek ma ki soi zoina ki chi sekya le ma wai le om ding a hi chi hai tan kon puang di tuna heu tu pa pu lian wan thang walteคนมันพักเปียกันก็มากิปาถูคนเงินมาสาเหจะตาคอยปีปีเงินนั่นตุเพชรผู้ตัวกิสวลลาไว้ก็ซากงโฮนัสนุ Ministry of Home Affairs ต่อองค์เกี่ยวกับยัว November 8 9นักเกี่ยวนี่ก็เกี่ยวกับเฮียมุนะเดลีมุนะสุนทรเดียนสมุไว้ด้านนี้ก็เกี่ยวกับตัวนั้นตัวส่วนเกี่ยวกับสาวว่าเกี่ยวกับองค์การส่วนเกี่ยวกับเขาจริงๆนะองค์ตายส่วนคนจีเลยดิกโลเดียวไว้กันสิเดียคนมวยนี่ก็ first impression จู่ก็เรื่องไม่เช่นนวมเด็กก็เสียอินำปวนเตี้ยหงที่จีบางนั่นสิลุชิบเชปุหิทุปีก็สมามาเกินตู้ตุงกับพวกเกียหุ่นต่างเงินสุกอมนานากับพวกเกียตู้ตุงหิเกียกิโลมีดังตัวสินี่ฮิกิเสียกินมีกุกเกียวะห
hong kilom lo chi jagan khat toy kha ke le chon ba tut ma khai sa ma chi ling kon gen dia hetu pa bialun sote na thu khat thu gen ni chiam khata kha hon request ahi ya kon chi dia ki pa ka sa personal tak le ma tol ki pa to ka ge na ibuai na hi ithei chia ta tunin lom te khong to gari khong ka tai nau ka ge nuwa hiai la ka vai te dimmet matamwa e khong buai na cho thu pi nga ki ma du mo sigai le lan phong nai lo lai de ka ke chiwa hi le en tu hin na le i ta i gam le i ta wa je ke na hi thei bang ma chin kha akipang tan a himaya si san nai san tam pi tak luangena chin tu ni tanina aki struggle to hiya to hi aki buai non ma na bang dangai kia bang tan ki sustain dia hiya chi hi ka buai nau ta mo yain kha another 7-8 months on dai to laya or year on hi to lai nge le hi nasta ka crisis hong tung ding ei chi achiang ma IDPs akenea nam tuam hiya khat ei paite kampau ma hun khop tak nek tak zon na abuai gop zong thei no lo thilong nget chiang wale kha an tang hong nge ni lo un chin hong nge to bangai chi le kana sep don zong sakun chi mo ke we wa se ke lam kala ka zugali chi am na se ma tuam chi tam pi tak la e boy sa ko main kha in alak lo sia in kha in bol ki pan chiam no lo hi lak lo ge zo te ho te ken kha bol ta hu chi bang din mu nei zia kini holong pai zel dinga tunin phungvu na bang relief tom ma sumle pai bang non tho khom wa ki pawai ki sapen ma pang khom zel ni sustain som te ni bang tan hiam back solution bang chi hiam de ka imu masia wa tan sustain din ko pe pang khom din ni athakin chiang na kon bola tunin yai Delhi Paite Inndongta kum som ni lenga achin hun hong zang khathei hong mu hong sim khathei kami hampha ke sapian mai na athak takin na ka tung ke pa thu kon ge nai ke pa ke tu lai khang no liang ta lung ngai di ve ni igam pu pa sat sa le dul ding bang zo he ka gam ka le chia gam ke bang ha igualen sing vai hong hong kum ta qua hiam ding ding qua hiam quan ding igam ma ding in itna tak tak pasyan ne gam le ai di gam le awai tu son kham son ma kwal di qua hiam ding ding qua hiam quan ding igam ma ding in itna tak tak pasyan ne gam le ai di hong sung heno tung lun mangin pu pa sat sa gam ma chiang hoai di hong siam heno do ga sia ke ni mo gam le vangin sim tu i hom khiao zong in zin hom khel chin ni selung lia pak bang vulte tel bang thoking ni igualin zing vai hong hong kum ta qua hiam ding ding qua hiam quan ding igam ma ding in itna tak tak pasyan ne gam le
siana nei gamle airi hong sung heno tunglun mangi upasat sagam mat siang hoai din hong siam heno idingo khat ve chorus khat ve lai qua hiam ding ding qua hiam quan ding igama tak tak pasiana nei gamle ai idi gamle awai ku son khang so ma khwal di qua hiam ding ding qua hiam quan di igama dingin ina tak tak pasiana nei sung heno tunglun mangin upasat sagam mat siang hoai ni ong siam heno kipa ke topan fikirung wal zol hen amen ithum di kabia ko to pa pathian Nahoy nate nahon tang saka Delhi Paite Inndongta akipat chila kipanina kumsom ni lenga mu chiang dong nahoy nate tohon pi na tune hiai program nuam tak mai gela om non jat sak abula pana top lam atop dong chini na non jo pi na tung to ni na kipakin kipa thu kon gen a he yai hun sunga ka ki thu akhom na program tuam ke jangte thuge na hin la sakahitale câu tia đi nga aman pha câu tia ka khan siam nau ki na hi tale pil na siam na hi tale ki kan ko na hi tale bang ki ma kapan khom thina dingu thu le la te honi sakin la wai te ma câu tia ki kan khom na honi sak din na wal jom na ka hon nge na hi nang ma hon toy sang minam te hongi sakin la nang ma zat thei minam te ma honi sakin la yai program tung ton ma mai na câu te nang ma ading wa zat honi sakin chin napan pina kaon ngen zo ahi noi nakatan te ting wa ki pa thon genin le malamun aleng tua banga khukhat khut khat khe khat khai khoma toy khom theidina hon wal zo lain chia napan pina hon ngenin ki pa thu gen komin kaon dam tu jesu christ min kong thu ma hi amen Zang talam hon makai dite hong kisak sungun thilkhat last but not the least achi sekwa sapten lo thei lo puan di lo thei lo pu vong zamwan valte ha tunin natunga nak ki palwa kahiu na ki phalna zia ka hi silver jubilee magazine nang zia ka kha hi kha mangnon lawa om dinga hi tel zia kin athakin ki pa thu ka genu yen siam lo pawle zang talam anek ma zang talam president pu chite hong payun lan upa khan gui ka job na hi e china tunina laitwal isai khom non wale hong payun la stage akidai dan danina amai bang waila mai china ikilem tau dingwa
Okay.